அக்டோபர் 2ஆம் திகதி 2019ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2019 ජූනි මාසයේ දෙවැනි උරුදින දේව මෙහෙට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you all to the Mount Carmel Church service on Sunday, the 2nd of June 2019. இன்றைக்கு 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்திலே අද 1 යොහන් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 7ஆம் வசனத்திலே இருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். 7 වෙනි පදයේ සිට 11 වෙනි පදය දක්වා ඔබලාට අද උගන්වන්න යනවා. Today I am going to teach you from 1 John chapter 2 verses 7 through to 11 and let's read the verses. இந்த வசனங்களை வாசிப்போம். මේ වචන අපි කියවමු. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 1 යොහන් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 7ஆம் வசனத்திலே இருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வசனமாக 3 மொழிகளிலும் வாசிக்க போகிறோம். 7 වෙනි පදයේ සිට 11 වෙනි පදය දක්වා ඇවිල්ලා භාෂා කිහිපයකින් ඇවිල්ලා අපි කියවන්න යනවා. So we are going to read the 1 John chapter 2 verses 7 through to 11. Okay, verse 7 7வது வசனம். சகோதரரே, நான் உங்களுக்கு புதிய கற்பனையை அல்ல, ஆதி முதல் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற பழைய கற்பனையையே எழுதுகிறேன். அந்த பழைய கற்பனை நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிற வசனம்தானே. ප්‍රේමවන්තේනි, මා නුබලාට ලියා එවන්නේ අලුත් ආඥාවක් නොව පටන් ගැන්මේ සිට නුබලාට තිබුණු පරණ ආඥාවක්ය. ඒ පරණ ආඥාව නම් නුබලා ඇසූ වචනය වේ. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye had heard from the beginning. 8வது வசனம். மேலும் நான் புதிய கற்பனையையும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன், இது அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும் மெய்யாயிருக்கிறது. ஏனென்றால் இருள் நீங்கி போகிறது, மெய்யான ஒளி இப்பொழுது பிரகாசிக்கிறது. 8 වෙනි පදය. නැවතත් අලුත් ආඥාවක් නුබලාට ලියා එවමි. එය උන්වහන්සේ තුලද නුබලා තුලද සැබෑය. මක් නිසාද අන්ධකාරය පහවගෙන යයි, සැබෑ වූ ආලෝකය දැනටම බබලයි. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past and the true light shineth now. 9வது வசனம். ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இதுவரைக்கும் இருளிலே இருக்கிறான். 9 වෙනි පදය. ආලෝකයේ පවතිමි කියමින් තමාගේ සහෝදරයාට වෛරවන්නක් මෙන් මේතාක අඳුරෙහි සිටී. He that said he is in the light and hateth his brother, he is in the darkness even until now. 10வது வசனம். தன் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ஒளியிலே நிலை கொண்டிருக்கிறான், அவனிடத்தில் இடரல் ஒன்றும் இல்லை. 10 වෙනි පදය. තමාගේ සහෝදරයාට ප්‍රේම වන්නා ආලෝකෙහි පවතී. පැකිලීමට කාරණයක්ද ඔහු තුල නැත. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. 11வது வசனம். தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருந்து இருளிலே நடக்கிறான், இருளானது அவன் கண்களை குருடாக்கினபடியால் தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறான். 11 වෙනි පදය. නොමුත් තමාගේ සහෝදරයාට වෛර වන්නා අන්ධකාරයේ සිටී, අන්ධකාරයෙහි හැසිරෙයි, අන්ධකාරය ඔහුගේ ඇස් අන්ධ කළ නිසා තමා කොතනට යන්නේදයි ඔහු නොදනී. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. நேரடியாக உலகின் பல நாடுகளிலிருந்தும் எங்களோடு கலந்து கொள்கின்ற அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ලෝකයේ බොහෝ ස්ථානවල ඉඳලා අපිත් සමග සජීවීව එකතු වන්නා වූ සහෝදර සහෝදරිවරුනි, අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. We also happily welcome those of you who are watching us live from many parts of the world. இப்போ இந்த வாசித்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது என்ன உங்களுக்கு புரியலாம்? දැන් මේ කියවවා වචන දිහා අපි සිත යොමු කරලා බලනකොට අවිලා මොනවද මේ තුලින් අපිට වැටහෙන්නේ? இந்த சகோதர சிநேகத்தை பற்றித்தான் இந்த வசனங்கள் சொல்லுகின்றன என்று தெரிகிறது. அப்படித்தானே? මේ වචන වලින් අපි කියවනකොට හැංගී යන්නේ අවිලා සහෝදර ප්‍රේමය ගැන එක ඒත්තු ගැන්වීමක් අපිට ලැබෙනවා. When we look at these verses peripherally, we can deduce that these verses talk about brotherly love.
அப்போ இந்த 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 5 வசனங்களையும் வாசித்து விட்டு දැන් මේ පද පහම කියවලා හමාර වෙලා உங்களுக்கு இதிலிருந்து என்ன புரிகிறது என்று கேட்டால் ඔබහට මේ තුලින් මොනවද වැටහෙන්නේ කියලා ඇහුවනම් அநேகமாக எல்லாரும் சொல்லுவீர்கள், බොහෝ දුරට බොහෝ දෙනෙක් කියයි මෙන්න මෙහෙම நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் අපි ගැලවීම ලබපු අය சகோதர அன்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். සහෝදර ප්‍රේමයෙන් සිටින්න ඕන அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ගැලවීම ලබපු අය சகோதரனை நேசிக்காவிட்டால் සහෝදරයාට ප්‍රේම කළේ නැත්නම් அது சரியில்லை என்று ඒක ஆண்டவர் හරි சொல்லுகிறார். නෑ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කියලා කියයි. அது இருளிலே வாழுகிற வாழ்க்கை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඒ අන්ධකාරයේ ජීවත් වෙනව ජීවිතයකට සමානයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. இப்படித்தான் சொல்லுவீர்கள். මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න යන්නේ. அது ஓரளவு உண்மை. එය එක පැත්තකින් සත්‍යයි. ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த 5 வசனங்களையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பிரித்து எடுத்து உங்களுக்கு சில ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். නමුත් අද ඇවිල්ලා මේ පද තුලින් ඇවිල්ලා ඔබලාට නොදන්නා වූ ඉතා ගැඹුරු රහසක් ඇවිල්ලා ඔබලාට සෑම දෙයක්ම විග්‍රහ කරලා ලබා දෙන්න යනවා. அதற்கு பிறகு එයින් පසුව இந்த சகோதர அன்பு என்றால் உண்மையா என்னவென்று இன்றுதான் உங்களுக்கு தெரிய போகிறது. මේ සහෝදර ප්‍රේමය කියන්නේ කුමක්ද කියලා අද තමයි ඔබලාට සත්‍ය වශයෙන්ම වැටහීමට යන්නේ. When I ask you what do you understand when you read these 5 verses, you'll say, well, it talks about Christians having to love one another. It's talking about brotherly love. But I am going to elucidate etymologically each of those subjects that are mentioned here, and you are going to understand the brotherly love in a whole new way. இன்றைக்கு தான் தெரிய போகிறது. අද තමයි දැනගන්න හම්බෙන්නේ. இவ்வளவு நாள் சகோதர அன்புனா நான் வேற ஒண்ணு இல்லையா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். මෙච්චර කාලයක් මම සහෝදර ප්‍රේමය කියලා වෙන මොකක්ද ඕනේ හිතාගෙන හිටියේ. இப்ப எல்லாத்தையும் மாத்த வேண்டி இருக்குது. දැන් ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න ඕනනේ. Today you are going to know, my goodness, flipping heck, I knew that I knew brotherly love, but today I am showered with a brand new idea of brotherly love. Okay? இப்போ எங்கள் மத்தியிலே கிரேக்க அறிஞர்களும் இருக்கிறார்கள். දැන් අපේ මැද්දේ ඇවිල්ලා මේ ග්‍රීක භාෂාව දන්න විශාරදෙනුත් සිටිනවා. இங்க கிரீக் படிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கிழமையும். මේ සතියකට වතාවක් ඇවිල්ලා වුන් ග්‍රීක භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. Now we have Greek scholars also in our college, and of course a lot of people who watch this program know Greek. என்னுடைய நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அநேகருக்கு கிரேக்க மொழி தெரியும். ඒ වගේම දේවගතිවරයාගේ වැඩසටහන බලන්නව බොහෝ දෙනෙකුට ඇවිල්ලා හුදෙක් ග්‍රීක භාෂාව දන්න අය සිටිනවා. நான் நிறைய சில கிரேக்க சொற்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். සමහරක් ඇවිල්ලා ග්‍රීක වචන ඇවිල්ලා ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. ஏனென்றால் இந்த புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අලුත් ගිවිසුම ලියවිලා තිබෙන්නේ ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවේ. I'm going to explain some Greek words today because the New Testament was written in Greek, Koine Greek, okay? Textus Receptus Greek. Those of you who know Greek. So check it out. When I give you the Greek words, write them down and check it out against the Textus Receptus to see whether I'm talking the truth. அப்போ கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்கள், එනිසා ග්‍රීක භාෂාව දන්න අය, கிரேக்க வேதாகமம் வைத்திருக்கிறவர்கள், ග්‍රීක බයිබලයේ තියාගෙන සිටින අය, அந்த உண்மையாய் புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்ட டெக்ஸ்டஸ் ரிசெப்டஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொயினே கிரேக்க மொழியிலே நான் சொல்லுகின்ற வசனங்கள் உண்மையா என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාව ලියනු ලැබුවා. ඒ ටෙක්ස්ටස් රිසෙප්ටස් කියනව කොයිනේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් තිබෙනවද කියලා ඔබලාට සැකහැරව බලා ගැනීමට හැකියි. முதல் சொதப்பல் எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா? இன்று வாசித்த வசனங்களிலே මේ කියවවවා වචනවල පළවෙනි අනා ගැනීම කොහෙද දන්නවද තියෙන්නේ? இந்த முதலாவது சொல் මේ පළවෙනි වචනේ 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 7வது வசனத்தின் முதலாவது சொல் என்ன? 1 යොහාන දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ පළවෙනි වචනේ කුමක්ද? சகோதரரே. පාඩමක් ප්‍රේමවන්තයනි. සිංහල නෝ சொதப்பல். සිංහල හරියට තියෙනවා. සිංහල மொழியிலே சரியா இருக்கிறது. සිංහල භාෂාවෙන් හරියට තියෙනවා. What does the English say? Brethren. Do you have any other expression there? Anybody who uses some other version? Because I noticed that in some verses it's called beloved, okay? தமிழிலே சகோதரரே என்று මේ சொல்லியிருக்கு. දෙමළ භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා සහෝදරයා කියලා තියෙන සහෝදරවරුනි. சிங்களத்திலே සිංහලෙන් ඇවිල්ලා அன்பானவர்களே என்று சொல்லி இருக்கிறது. ප්‍රේමවන්තයනි කියලා ඇවිල්ලා ලිවීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා. அங்கேயே ஒரு குழப்பம் தெரியுதா இல்லையா? දැන් ඒතනම ඇවිල්ලා පොඩි කැළඹීමක් තියෙනවා අපිට වැටහෙනවා දැන්. கிரேக்க மொழியிலே எப்படி வருகிறது என்று சொல்லவா? ග්‍රීක භාෂාවෙන් කොහොමද මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා දෙන්නද? அகாபேட்டோய். சொல்லுங்க. අගාපේටෝයි. அகாபே தெரியுமா? அன்பு. அகாபே.
අගාපේ ප්‍රේමය දන්නවද? அப்புறம் டொய் தெரியுமா? ටොයි දන්නවද? டொய் தெரியணுமா இருந்தா ஜில்போல அடிச்சிட்டு வரணும். ஆ? මේ ටොයි டொய்யா. ටොයි දැනගන්න ඕන නම් අවිලා අර ජිල් බෝල ගහලා එන්න ඕන. அதான் டொய்யாவை வச்சு அடிப்போம் டாங். අර ටොයියව තියලා ගහන්නේ ටාංගා. அகாபே டொய். அகாபே டொய் என்றால் අගාපේ ටොයි කියලා කියන්නේ அகாபே அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களே. අගාපේ ප්‍රේමය ලබාගත්තා වූ අය. Some versions say beloved. Some versions say brethren. But the real Greek rendering of 1 John chapter 2 verse 7 is agape toi, meaning, hey, you who have received the agape love. புரியுதா? තේරුණාද? agape அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களே. අගාපේ ප්‍රේමය ලබාගත්තා වූ පුද්ගලයනි. அப்ப நீங்க தமிழாக்கள் யோசிக்கலாம். දැන් සිංහල අය කල්පනා කරන්න. නෑ, දෙමළ අය කල්පනා කරන්න පුළුවන්. இல்ல அதை இனி சகோதரரேன்னு சொல்லலாமா? இருக்குமா? இருக்கும். නෑ සමහරක් වෙලාවට සහෝදරයෝ කියලා මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් ඇති. சகோதரரே என்று எழுதினால் எப்படி எழுத வேண்டும் தெரியுமா? සහෝදරවරුනි කියලා ලිව්වනම් කොහොමද දන්නවද ලියන්න ඕන? ஒடெல்ஃபோய். ඔඩෙල්ෆොයි. சகோதரன் என்றால் அடெல்ஃபாஸ். සහෝදරයා කියලා කියන්නේ ඇඩල්ෆෝස්. சகோதரர்கள் என்றால் அடெல்ஃபோய். සහෝදරයන් කියලා කියනවනම් ඇඩල්ෆෝයි. அப்போ சகோதரர்களே என்று அழைக்கிறது என்றால் සහෝදරවරුනි කියලා අවිලා ආමන්ත්‍රණය කරනකොට அடெல் என்று வராது, ஒடெல். ஒடெல்ஃபோய் என்று வரும். ඇඩල් කියලා එන්නේ නෑ අවිලා ඔඩෙල්ෆෝයි කියලා එන්නේ. Here is some Greek to you. You know that adelphos means brother, the plural of which is adelphoi. But when you call somebody, hey brothers, the adel becomes odel, alpha becomes omicron, so odelphoi. And the Bible does not write odelphoi here, it writes agapetoi. வேதத்திலே கிரேக்க மொழியிலே அந்த சொல் odelphoi அல்ல. බයිබලයේ අවිලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා ඔඩෙල්ෆෝයි නෙවෙයි. ஆகவே சகோதரரே என்று அதிலே எழுதப்பட்டில்லை. ඒ නිසා සහෝදරි වරුනි කියලා අවිලා එම ස්ථානයේ ආමන්ත්‍රණය කරලා නැහැ. அது ஒரு தவறான மொழிபெயர்ப்பு. ඒ අවිලා වැරදි අවිලා අර්ථකථනයකින් අවිලා විග්‍රහ වීමක් කියන එම ස්ථානය. அகாபேட்டோய் என்றால் අගාපේ ටොයි කියලා කියනවා නම් வேண்டுமானால் அன்பானவர்களே என்று எடுக்கலாம். අවශ්‍ය නම් ප්‍රේමවන්තයනි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ஆனால் அதை விட ஆழமானது. නමුත් ඊට වඩා ගැඹුරුයි. You know, odelphoi is brethren. It is not used there, but the word used there is agapetoi. And agapetoi could be translated as beloved, but the real meaning of agapetoi is, hey, you who have received the agape love of God. அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ඒක සත්‍ය වශයෙන් තිබෙනා වූ අර්ථකථනය කුමක්ද? தேவனுடைய அகாபே அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களே. දෙවියන් වහන්සේගේ අගාපේ ප්‍රේමය ලබාගත්තා වූ පුද්ගලයනි. உங்களுக்கு எல்லாம் யோவான் 3:16 நன்றாய் தெரியும். ඔබ සියලු දෙනාට ඇවිල්ලා යොහාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය ඇවිල්ලා හොඳටම දන්නවා. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அருளும்படிக்கு அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார், அகாபே கூர்ந்தார். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයා ලෝකයාට දෙන තරම් ඇවිල්ලා ලෝකයාට ප්‍රේම කළසේක අගාපේ ප්‍රේමය දැක්වූසේක කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා. For God so agape loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him should not perish but hath everlasting life. ஆண்டவர் தேவன் மனிதனாய் வந்தது அகாபே அன்பினால். දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙක් වශයෙන් මේ ලෝකයට ඇවිල්ලා පැමිණියාවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය කරන කොටගෙන ஆண்டவர் அந்த அகாபே அன்பை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ අගාපේ ප්‍රේමය අපිට දෙන විට அந்த அகாபே அன்பை பெற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு தகுதியும் இல்லாத நமக்கு அந்த அன்பை கொடுத்தார். ඒ අගාපේ ප්‍රේමය ලබා ගන්න නොහැකි අපිට කිසිම සුදුසුකමක් නැති අපිට ලබා දෙනු ලැබුවා. When God gave us the agape love, he gave us the love which we do not deserve. Now John is addressing them saying, hey, you who have received that agape love,
யோவான் சொல்லும் பொழுது அவர்களை அழைக்கிறார். යොහාන් කියනකොට අවිල එම ස්ථානයේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා මෙන්න මෙහෙම. தேவனுடைய அன்பை பெற்று அகாபே அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களே. දෙවියන් වහන්සේගේ අවගාපේ ප්‍රේමය අවිල ලබාගත් පුද්ගලයනි. அப்படியானால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? එසේනම් එහි අර්ථය කුමක්ද? பாவிகளாய் இருந்து පාපිෂ්ඨාය ලෙස සිට இருளிலே வாழ்ந்து අන්ධකාරයේ ජීවත් වෙලා நரகத்துக்கு போய்க் கொண்டிருந்த நீங்கள் නරකාදිය බලා ගමන් කරපු අය தேவனுடைய அகாபே அன்பின் நிமித்தம் දෙවියන් වහන්සේගේ අගාපේ ප්‍රේමය කරුණ කොටගෙන இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டு අන්ධකාරයේ ඉඳලා ආලෝකයට රැගෙන විත් நரகத்துக்கு போக வேண்டிய நீங்கள் නරකාදිය බලා ගමන් කරන ඔබව நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்களே. නුඹලා ගැලවීම ලබා සිටිනවානේ. இப்பொழுது வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்களே. දැන් ආලෝකයට පැමිණ සිටිනවානේ. அந்த ரட்சிக்கப்பட்டவர்களே கேளுங்கள் என்று அழைக்கிறார். ඒ ගැලවීම ලබාගත්තා පුද්ගලයනි අසනු මැනව. So when John is calling these people, when he is addressing the people, he is implying that you who were destined to hell, you who were in darkness living in sin, received the agape love of God whereby you were saved from hell and eternal damnation and were brought into the life. So now you better listen. அப்போ வெளிச்சத்துக்கு வந்தவர்களே, ඒ නිසා ආලෝකයට පැමිණි අය, ரட்சிக்கப்பட்டவர்களே, ගැලවීම ලබපු අය, தகுதியே இல்லாமலும் සුදුසුකමක්ම නොමැතිව தேவனுடைய அகாபே அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களே, දෙවියන් වහන්සේගේ අගාපේ ප්‍රේමය උරුම කරගත් අය உங்களுக்கு பேசுகிறேன் என்கிறார். ඔබට කතා කරනවා කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. இப்ப விளங்குதா? දැන් තේරුණාද? Now do you understand that John is now talking to those who are saved, who are no longer in darkness, who are in light. Okay? அதனால் சில நேரம் இந்த சொற்களை வாசிக்கும் பொழுது சில நேரம் அர்த்தம் புரியாவிட்டால் அந்த அந்த விஷயமே புரியாது. இந்த அகாபேயை வைத்துத்தான் இந்த 5 வசனங்களும் இருக்கின்றன. ඒ නිසා මේ සමහරක් වෙලාවට මේ වචනේ කියවනකොට අවිලා අපිට හරි තේරුම දන්නේ නැත්නම් එහෙම සමහරක් වෙලාවට අපිට සත්‍යතාවය ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මෙම වචන පහේම අන්තර්ගත වෙන්නේ අගාපේ ප්‍රේමය පිළිබඳවයි. So if you don't know the etymological understanding of certain verses, then you will not understand the real deep meaning. Okay, let's read verse 7 again. 7வது வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போமா? 7 වෙනි පදය නැවතවතාවක් කියවමු. சகோதரரே, ප්‍රේමවන්තනි, நான் உங்களுக்கு புதிய கற்பனையை அல்ல, ஆதி முதல் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற பழைய கற்பனையை எழுதுகிறேன். அந்த பழைய கற்பனை நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிற வசனம் தானே. ප්‍රේමවන්තනි මා නුඹලාට ලියා එවන්නේ අලුත් ආඥාවක් නොව. පටන් ගැනීමේ සිට තිබුණු පරණ ආඥාවය. ඒ පරණ ආඥාව නම් ஹரி ஹரி පරණ ආඥාව නම් නුඹලා ඇසූ වචනේ වේ. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had heard from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. யோவான் இந்த நிருபத்தை எழுதும் பொழுது යොහාන් මේ ලිපිය ලියන විට ஞாஸ்டிசிசம் என்று சொல்லுகிற ஒரு கள்ள உபதேசம் சபைக்குள்ளே வந்திருந்தது. ඥොස්ටිටිසම් කියන්නා වූ මේ ව්‍යාජ ඉගැන්වීම සභාව තුලට අන්තර්ගත වෙලා හමාරයි. When John wrote this epistle, an evil doctrine called Gnosticism had entered the church. Gnosticism, manyoka, ratinya, pipinya, andanya. Gnosticism என்றால் ඥොස්ටිටිසම් කියලා කියන්නේ கிரேக்க மொழியிலே ஞோசியா என்றால் ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඥෝසියා කියලා කිව්වා නම් புத்தி. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව. Gnosis, gnosia means intellect in Greek, intellect. அப்போ gnosticism என்பது என்ன தெரியுமா? ඥොස්ටිටිසම් කියලා කියන්නේ කුමක් දන්නවද? எல்லாவற்றையும் அறிவியல் ரீதியாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உபதேசம். ඒ කියන්නේ සියලුම දෙයක්ම ඇවිල්ලා බුද්ධියෙන්ම වර්ධනය කරගතුයි ධාරණය කරගතුයි යුතු යන්නා වූ ඒ අර්ථකථනයයි. Gnosticism teaches that everything should be comprehended by your intellect. Things that are not understandable in the intellect are not true. உன் மூளையால் உன் அறிவால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாதவை எல்லாம் பொய். ඒ කියන්නේ නුඹේ මුලෙන් නුඹේ දැනුමෙන් ඇවිල්ලා වටහාගත නොහැකි දේවල් ඇවිල්ලා අසත්‍යයි. அது உண்மையான நீ அறிவு உள்ளவன். ඒ නිසා සත්‍ය වූ නුඹ ඇවිල්ලා දැනුම සම්භාරයක් ඇත්තෙක්. மைக் එක පොඩ්ඩක් යටින් තියාගන්න මේ. right. ஆனால் அறிவியலாளனான நீ ஒரு
கேவலமான மாம்ச சரீரத்துக்குள்ளே அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய். නමුත් දැනුම් සම්භාරයකට හිමිකම් කියන්නෝ නුඹ ඊතා පහත් වූ මාංශයක් තුල සිරගත වී සිටිනවා. ஆகவே இந்த மாம்சம் இந்த சரீரம் அசுத்தமானது. ඒ නිසා මේ මාංශය ඇවිල්ලා අපිරිසුදුයි. ஆகவே இந்த சரீரத்தை துன்புறுத்த வேண்டும். ඒ නිසා මේ ශරීරයට දුක ලබා දිය යුතුයි. ஒழுங்கான சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது. හරියට ඇවිල්ලා කැම නොදිය යුතුයි. சரீரத்தை எந்த அளவுக்கு நாம் வதைக்கிறோமோ ශරීරයට කෙතරම් ප්‍රමාණවත් ලෙස අපි දුෂ්කර ක්‍රියාද ලබා දෙනවද? அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானோதயம் பிறக்கும். එතරම් දුරට ඇවිල්ලා අපිට ප්‍රඥාව වැටහෙන්න යනවා. இதுதான் ஞாஸ்டிசிசம். මේ තමයි gnosticisim කියලා The කියන්නේ. Gnostics believed that the matter is essentially evil and we are not evil. We are sort of entrapped in the body which is evil. So the more persecution we give to our body, the more we become enlightened. This is not from God. This is from hell. இது ஆண்டவருடைய உபதேசம் அல்ல, இது நரகத்தின் உபதேசம். මේක දෙවියන් වහන්සේගේ මූල ධර්මයක් නොවේ ඇවිල්ලා මේක නරක ආදියෙන් යක්ෂයාගෙන් පැමිණියා වූ එක ඉගැන්වීම. அவர்கள் சபைக்குள்ளே வந்து என்ன தெரியுமா கற்றுக் கொடுத்தார்கள் விசுவாசிகளுக்கு? ඔවුන් සභාවට ඇවිල්ලා සභාවේ ඉන්න ඇදහිලිවන්තයන්ට මොනවද දන්නවද උගන්වන්නේ? இந்த பழைய வேதம் எல்லாம் தேவையில்லை. ඒ කියන්නේ පරණ ඇවිල්ලා මේ බයිබලේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. இப்போ இயேசு வந்து விட்டார். දැන් යේසුස් වහන්සේ පැමිණියා. இயேசு வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ පැමිණ අපිට ප්‍රඥාව ලබා දෙනවා. ஆகவே நீ புத்தகத்தை தூக்கி போடு, ඒ නිසා මේ පොත අරංගල විසි කරන්න. எழுத்தை தூக்கி போடு, මේ ලියවිලි ඇවිල්ලා ඉවත් කරන්න. அது உனக்கு தேவையில்லை. ඒ නුඹට අවශ්‍ය නැහැ. அது உன்னை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கும். ඒ නුඹව ඇවිල්ලා එක ඇවිල්ලා මේ සීමාවකට ඇවිල්ලා ලඝු කරනු ලබයි. அது உன்னை நிம்மதியாய் வாழ விடாது. ඒ නුඹට ඇවිල්ලා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. அதை தூக்கி எறிந்து விடு. ඒ ඇවිල්ලා පුච්චලා දාන්න කියලා කියනවා. உன் அறிவுக்கு கிடைக்கின்ற புதிய புதிய காரியங்களை நீ பெற்றுக்கொள். නුඹේ දැනුමට ලැබෙනා වූ අලුත් කාරණා නුඹ උකහාගත යුතුයි. இப்படி ஞாஸ்டிக்ஸ் வந்து சபைக்கு சொல்லிக் මේ கொடுத்தார்கள். වගේ තමයි gnosticists ඇවිල්ලා සභාවට කියලා දුන්නේ. The Gnostics who came to church, who became Christians, they brought in Gnostic ideologies and they said, we don't need the Bible, we don't need the Old Testament, let's throw it away. We don't need the letter because the letter kills, the letter limits us. So we need to receive new illuminations from Jesus, and that's Christianity. That's why he's saying, அதனால் தான் யோவான் මේ சொல்லுகிறார், නිසා තමයි යොහන් තුමා කියන්නේ நான் உங்களுக்கு புதிய கற்பனையை அல்ல. මම නුඹලාට අලුත් ආඥාවක් නොවේ. I am not giving you a new commandment, says John, but I am giving you the old commandment. நான் உங்களுக்கு பழைய கற்பனையை கொடுக்கிறேன், எழுதுகிறேன். නමුත් මම නුඹලාට ලබා දෙන්න ඇවිල්ලා පරණ ආඥාව තමයි. அது என்ன தெரியுமா? ඒ කුමක්ද දන්නවද? ஆதி முதல். வாவ். ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ පටන්. ரெண்டு இடத்துல இந்த வசனத்திலே ஆதி வருகிறது. මෙම ඉතිහාසය කියන වචනේ නැත්තම් ඇවිල්ලා ඉතිහාසය කියන දේ ඇවිල්ලා ස්ථාන දෙකක මේ ස්ථානේ සඳහන් වෙනවා. கிரேக்க மொழியிலே ග්‍රීක භාෂාවෙන් இந்த வசனத்திலே ஆர்கே ஆர்கே என்று ரெண்டு இடத்திலே வருகிறது. ඒ කියන්නේ ආර්කේ කියලා ස්ථාන දෙකක එනවා. ஆர்கே என்பது இங்கிலீஷ் எழுத்து ஆர்கே அல்ல. ආර්කේ කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා අර ආර්කේ නෙවෙයි. கிரேக்க மொழியிலே ஆதி. ඒ කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා පරණ නැත්තම් පටන් ගැනීම. அந்த ஆர்கே தான் எபிரேய மொழியிலே பெஹிஷித். ඒක තමයි ඇවිල්ලා හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් මේ ආර්කේ තමයි ඇවිල්ලා බෙහිෂිත් කියලා කියන්නේ. If you carefully look at verse 7 in the Greek, twice John mentions the Greek expression arche. Okay, arche is the translation of the Hebrew bereshit, which refers to Genesis 1:1. ஆதியாகமம் 1:1 காணப்படுகின்ற bereshit-ஐ தான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார். දැන් මේ ස්ථානේ ඇවිල්ලා යොහන් ඇවිල්ලා හඳුන්වලා ලබන්නේ අපේ සිංහල භාෂාවෙන් පරණ කියලා හෙබ්‍රේව භාෂාවේ තිබෙනා උත්පත්ති පොතේ 1:1 බෙරිෂිත්. அப்போ யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? එතකොට යොහන් ඇවිල්ලා කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? ஆதியாகமம் 1:1 முதல் இருக்கின்ற அந்த கற்பனையையே நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ඒ කියන්නේ උත්පත්ති පොතේ 1:1 සිට පටන් තිබෙනා වූ ඒ ආඥාවම මම නැවත උඹලාට උගන්වනවා. அதுதான் நீங்கள் ஆதியிலே இருந்து கேட்டுக்கொண்டு வந்த வசனம் என்று நிரூபிக்கிறார். ඒ තමයි ඇවිල්ලා නුඹලා ආරම්භයේ පටන් ඇසුවා වූ වචනය කියලා ඔප්පු කරනු ලබනවා. John is saying that I am writing to you from the Bereshit, Genesis 1:1, and you have heard this from Genesis 1:1. It's the word. அப்போ இவர் யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? එතකොට යොහන් තුමා මොනවද මේ ස්ථානේ කියන්නේ? அகாப்பே அன்பை பெற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களே, අගාපේ ප්‍රේමය ලබාගෙන ගැලවීම ලබලා සිටින්නා වූ තැනැත්තෙනි, ஆதியாகமம் 1:1 முதல் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அத்தனை தேவ வசனத்தையும்
ஒன்றையும் நீங்கள் விட்டு விடக்கூடாது. එනම් උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ පටන් ලැබුණා වූ සියලුම ආඥාවන් නුඹලා අතහරින්නට බෑ. So John is calling the people saying, hey, you who have received the agape love of the Father and who are in light, who are saved, you should not dismiss or discard the word from Genesis 1:1. Okay? நமக்கு பழைய ஏற்பாடு அவசியம் என்பதனை காட்டுகிறார். අපිට පරණ කිවිසුම නැත්නම් පෙර කිවිසුම ඇවිල්ලා අවශ්‍යයි කියලා පෙන්눔 කරනවා. This verse is another confirmation that we need the Old Testament. இன்றைக்கு අද நிறைய பேர் பழைய ஏற்பாடு தேவையில்லை என்கிறார்கள். බොහෝ දෙනෙක් කියනවා වෙලා පරණ කිවිසුම නැත්නම් පෙර කිවිසුම අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ஆனால் பழைய ஏற்பாடு இல்லாமல் புதிய ஏற்பாடு இல்லை. නමුත් පරණ කිවිසුම නැතුව ඇවිල්ලා අලුත් කිවිසුමක් නැහැ. Many people say that we don't need the Old Testament, but let me tell you again that there is no New Testament without the Old Testament. ஆனால் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். නමුත් අනිත් පදේ කොහොමද කියවන්නේ කොහොමද දෙවෙනි පරිච්ඡේදය? Look at the next verse. மேலும் නැවතත් how does it begin? Come on. Again. மேலும் නැවතත් அதாவது நீங்கள் ஆதியாகமத்திலிருந்து இன்று வரை keep standing, don't sit. Okay? ஆதியாகமம் 1:1 நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த வசனத்தை விட வேண்டாம் என்பது ஒன்று. එනම ඇවිල්ලා උත්පත්ති පොතේ එක එකේ ඉඳලා ලබාගත්තා වූ ආඥාවන් මගහරින්න අතහරින්න එපා කියන එක දෙයකුත්. ஆனால் அதோடு நின்று விடவில்லை. නමුත් ඒක එතනින් නවත්තවුවේ නැහැ. மேலும் ஒன்று வருகிறது. නැවතත් තවත් එකක් පැමිණෙනවා. That which you have received from Genesis 1:1 is there with you, but it doesn't end there. Again there is something else. மேலும் நான் புதிய கற்பனையையும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். නැවතත් අලුත් ආඥාවක් නුඹලාට ලියා එවමි. Again, a new commandment I write unto you. Wow, பழைய ஏற்பாடு மாத்திரமல்ல, පරණ කිවිසුම පමණක් නොවේ. பழைய கற்பனை மாத்திரமல்ல, පරණ ආඥාවන් පමණක් නොවේ. புதிய ஒரு ஏற்பாட்டையும் நான் இப்பொழுது எழுதுகிறேன். අලුත් එක කිවිසුමකුත් මම ලියනු ලබනවා. It's not only the old commandment, but I am writing a new commandment. இது அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும் மெய்யாயிருக்கிறது. එය උන්වහන්සේ තුලද නුඹලා තුලද සැබෑය. Which thing is true in him and in you. அவர் என்பது இந்த இடத்துல யார்? මේ උන්වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවුද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. புதிய ஏற்பாடு யாருக்குள் இருந்து உருவாகியது? අලුත් කිවිසුම කා තුල තිබිලා දාවිලා නිර්මාණය බවට පරිවර්තන වුවේ. இயேசுவுக்குள். යේසුස් වහන්සේ තුල. Where did the new commandment originate? Inside Jesus, in the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தினால். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණ කොටගෙන. இன்று பிரசங்கத்துக்கு பிறகு திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ள போகிறோம் அல்லவா? අද දේශනාවට පසු ඇවිල්ලා අපි නැවත වතාවක් ඇවිල්ලා රාත්‍රී භෝජනයේ ඇවිල්ලා පංගුකාර වෙන්න යනවා නේද? இயேசு இரத்தத்தை அந்த திராட்சை ரசத்தை கொடுக்கும் பொழுது என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ මිදිවිෂ ලබා දෙන අවස්ථාවේදී කුමක්ද ප්‍රකාශ කළේ? இது என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. මෙය මගේ ලේ නැමැති ඇවිල්ලා අලුත් ගිවිසුම වනසේක. இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் යම් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙය පානය කරනවාද? பானம் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? පානය කරන විට කුමක්ද සිද්ධ වන්නේ? இயேசுவின் இரத்தம் நமக்குள்ளே போகிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අප තුලට අතුලත් වෙනවා. அவருக்குள் இருந்தது උන්වහන්සේ තුල තිබුණු දේ நமக்குள் வருகிறது. අප තුලට පැමිණෙනවා. அவருக்குள் இருந்த புதிய கற்பனை උන්වහන්සේ තුල තිබුණා වූ අලුත් ගිවිසුම நமக்குள் வருகிறது. අපේ තුලට අන්තර්ගත වෙනවා. அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும் என்று இதனால் தான் ඒ சொல்லப்பட்டது. නිසා තමයි යොහන් තුමා කියන්නේ උන්වහන්සේ තුලත් ඔබ තුලත් කියලා. Jesus established the new commandment through, or the new covenant through his blood. And here it says the blood, the covenant, the commandment which was in him and in you. Now after this service we are going to have Holy Communion. And when Jesus took the cup, he said, this is the blood, this is my blood of the new covenant, which was in him is coming into us. That's what John is talking about. ஏனென்றால் ඇයි කියලා කිව්වොත් இருள் நீங்கி போயிற்று, මග නිසාද අන්ධකාරය පහවගෙන යයි. மெய்யான ஒளி இப்பொழுது பிரகாசிக்கிறது. සැබෑ වූ ආලෝකය දැනටම බබලයි. Because the darkness is past and the true light now shineth. அப்போ இருள் நீங்கி போகிறது, එහෙනම් අන්ධකාරය පහවෙගෙන යනවා. மெய்யான ஒளி உங்களுக்குள் வருகிறது. ආලෝකය ඇවිල්ලා අපේ මැදේ ඇතුළට එනවා. நல்லா கவனிங்க, இருள் நீங்கி போகிறது, மெய்யான ஒளி இப்பொழுது பிரகாசிக்கிறது. දැන් මේ ස්ථානේ ප්‍රකාශ කරන අන්ධකාරය පහවෙගෙන යයි සැබෑ වූ ආලෝකය දැනටම බබලයි. The darkness is past and the true light now shineth. இயேசு என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කිව්වේ? நானே உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறேன். මම ලෝකයට ආලෝකය වෙමි. Jesus said, I am the light of the world. So through salvation
we have come into Jesus and we are in the light. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්ත නිසා ரட்சிக்கப்பட்டு ගැලවීම ලබා இயேசு என்னும் ஒளிக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා ආලෝකයේ තුලට පැමිණ සිටිනවා. அப்போ ஒளியிலே இருக்கிறவன் என்றால் யார்? එනම් ආලෝකයේ සිටින්නා යනු කවරෙක්ද? ரட்சிக்கப்பட்டவன். ගැලවීම ලැබු So පුද්ගලයා. who is the person who is in the light? The one who is saved. இந்த கேள்வியை நான் மறுபடி கேட்கிறேன். මේ பதிலை ප්‍රශ්නය මම நீங்கள் නැවත சொல்லுங்கள். වතාවක් අහන්නම්. பதிலை நீங்கள் சொல்லுங்கள். පිළිතුර නුඹලා ලබා දෙන්න. ஒளியிலே இருக்கிறவன் யார்? ආලෝකයේ සිටින අය කවුද? கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்களே. ශබ්දයෙන් කියන්නකෝ. லைவ்ல பாக்குறவங்களும் சொல்லுங்க. ரட்சிக்கப்பட்டவன் யார்? ගැලවීම ලැබුවා මේ. ஒளியிலே இருக்கிறவன். ஒளியிலே இருக்கிறவன் யார்? ரட்சிக்கப்பட்டவன். Who is in the light? Say it in English. The one who is saved. Who is the one who is saved? Who is in the light? Okay? அப்போ இப்போ இருந்து දැන් පටන්ම நாம் வாசிக்கும் போது දේවගතිවරයා කියවන විට ஒளியிலே இருக்கிற ஒளி 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 என்றால் என்னத்தை குறிக்க போகிறது? ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ සිටින ආලෝකයේ ආලෝකය කියලා කිව්වනම් මොකද්ද පෙන්눔 කරන්නේ? ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள். Okay? ගැලවීම ලැබපු අය කියන එකයි. So from now on when we read he who is in light, it means he who is saved. Okay, அடுத்த வசனத்துக்கு போவோமா? මීළඟ පදයට අපි යමු. 9வது வசனம். 9වෙනි පදය. ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும், ආලෝකයේ පවතිමි කියමින් yes, I want you to read. He that saith he is in the light தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் තමාගේ සහෝදරයාට වෛර වෙන්න and hateth his brother இதுவரைக்கும் இருளிலே இருக்கிறான். මේ තාක් අඳුරේ සිටි. is in darkness even until now. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ඇහුණද? இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னதன்படி பார்த்தா දැන් මම ඔබලාට කියපු අයුරෙන් බැලුවනම් இது பயங்கரமான ஒரு வசனமா இருக்கே. මේක එක භයානක වචනයක් නේ. Now, according to what I have elucidated, this verse is a very dangerous verse. என்ன சொல்லுது? මොකද්ද කියන්නේ? ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும். ආලෝකයේ පවතිමි කියමින් He that saith he is in the light ஓகே, ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்றால் யார்? ආලෝකයේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කවුද? ரட்சிக்கப்பட்டவன். ගැලවීම ලැබපු අය. Okay, so who is the one who is in the light? The one who is saved. Okay? அப்ப இப்படி வாசிப்போமா? දැන් මෙන්න මෙහෙම කියවමුද? ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியும். ஓகேயா? ගැලවීම ලබා සිටීමේ කියා කියාත්. he Okay, that- you see. He that saith that I am saved. Okay, அப்படி வாசிப்போமா? එහෙම කියවමුද? ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் என்பது என்னத்தை குறிக்கிறது? ආලෝකයේ පවතිමි කියමින් කියලා මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று குறிக்கிறது. ගැලවීම ලබා ඉන්නවා කියලා අවිලා පෙන්눔 කරනවා. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் ගැලවීම ලබා සිටිනවා කියාත් தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இதுவரைக்கும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறான். තමාගේ සහෝදරයාට වෛර කරන්න මේ තාක් දුරට ගැලවීම නොලබා සිටී. He who saith that he is saved and hateth his brother is not yet saved. இருளிலே இருக்கிறான். இருளிலே இருக்கிறான் என்றால் என்ன? ඒ කියන්නේ අන්ධකාරයේ සිටිනවා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறான். ගැලවීම නොලබා සිටීම. He is in darkness. So in darkness means he is not yet saved. இப்போ இது உங்களோட சோட்டேரியாலஜில ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? ඔව්. ஓ ஆமா, அவர் தான் சோட்டேரியாலஜி படிச்சு கொடுக்கிறவர். இப்போ சோட்டேரியாலஜிக்கலி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு. සෝටේරියොලොජි කියලා ගැලවීම පිළිබඳව පාඩමක් තියෙනවා දේව ධර්මානුකූල. දැන් ඒකට අදාළ වූ ප්‍රශ්නයක් මේක. காட்டேரி தெரியும், அது என்ன சோட்டேரி? நம்ம ஆளுக இது காட்டேரி சோட்டேரி இல்ல. சோட்டேரியா அப்படின்னா கிரீக்ல ரட்சிப்பு. සොටේරියා කියලා කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා ගැලවීම කියන එක. சோட்டேரியாலஜி என்றால் இறையியலிலே ரட்சிப்பை பற்றி பேசுகிறது. ඒ කියන්නේ සොටේරියොලොජි කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා දේව ධර්මයෙන් ඇවිල්ලා ගැලවීම පිළිබඳව කතා කිරීම. Soteria means salvation in Greek. So soteriology is the study of the theology of salvation. And there is a theological problem here if I say that he who is saved and yet he is hating his brother is not saved. Now, according to soteriology, salvation comes only through Jesus. Oh, ரட்சிப்பியலின் அடிப்படையிலே දැන් ගැලවීමේ වාදය ගැලවීම කරුණු කොටගෙන ගැලවීම නැමැති විෂය අපි බැලුවොත් එහෙම
ரட்சிப்பு வருவது இயேசுவின் மூலமாய் தானே. ගැලවීම ලැබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ කරන කොට. நாம் பாவங்களை மன்னிக்க சொல்லி இயேசுவினிடத்தில் கேட்கும் பொழுது ඒ කියන්නේ මගේ පාපයට සමාව දෙන්න කියලා යේසුස් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී அவர் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார், උන්වහන්සේ අපේ පාපයට සමාව ලබා දෙනවා. நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிறது. අපිට ගැලවීම ලැබෙනවා. இதற்கும் சகோதரனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லையே. මේකටත් සහෝදරයට සම්බන්ධකමක් නැහැනේ. அப்புறம் என்ன, ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் ரட்சிப்பு இல்லாமல் இருளிலே இருக்கிறான், என்ன கதை? ඒ නිසා ගැලවීම ලැබු කෙනා ඇවිල්ලා වෛර කර මේ තමාගේ සහෝදරයට වෛර කරනවා කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා අන්ධකාරයේ සිටිනවා කියන කතාව මොකද්ද මේක? இதை நான் விளக்கப்படுத்த போறேன். இப்ப விளங்குதா? මේක ඔයාලට විග්‍රහ කරලා දෙන්න යනවා දැන්. குழப்பம் தானே. පොඩ්ඩක් කොලපන්න නේද? So salvation involves only Jesus. You come to Jesus, you ask forgiveness from him, he forgives you, then you accept him as your personal savior, and then he becomes your savior. You receive salvation. There is no need of a brotherly love there. But what I am saying here seems to contradict soteriology, because I am saying that the one who is saved but still hates his brother is not saved. No, let me explain. நான் இதை உங்களுக்கு தெளிவாய் விளக்குகிறேன். පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව මේ පිළිබඳව විග්‍රහ කරලා දෙන්න. இப்போ දැන් தன் சகோதரன் என்று சொல்லுகிறது யார் தெரியுமா? තමාගේ සහෝදරයා කියලා කියන්නේ කවුද දන්නවද? தன்னை போல ரட்சிக்கப்பட்டவன். ඒ කියන්නේ තමා වගේම ගැලවීම ලැබූ තවත් පුද්ගලෙක්. The brother here is the one who is saved just like me, not my blood brother. என் சொந்த சகோதரன் அல்ல. මගේ ඇවිල්ලා මේ ලේ සහෝදරයා නොවේ. புரியுதா உங்களுக்கு? எந்த சகோதரனை நான் பகைக்க கூடாதுங்கிறது இல்லை இங்க ඒ இருக்கு. කියන්නේ මගේ සහෝදරයා මගේ එක කුස සහෝදරයා එක කුස උපන් සහෝදරයා ඇවිල්ලා ඔකට වෛර කරන්න ඕන කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වන්නේ නැහැ. ஆனால் இந்த இடத்துல சகோதரன் என்று சொல்வது ரட்சிக்கப்பட்ட மற்றவர்களை குறிக்கிறது. නමුත් මෙම ස්ථානයේ සහෝදරයා කියලා සඳහන් වෙන්නේ ගැලවීම ලබවවා වූ අනිත් සහෝදරයන්. இப்போ இன்னொரு கிரேக்க சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். තමත් එක ග්‍රීක වචනයක් කියලා දෙන්න යනවා ඔබලාට. Now I am going to teach you another Greek word, okay? எங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. සියලු දෙනාම කියන්න. Mission. මිසෝන්. Here is another Greek word for you. Mission. இந்த மிசோன் என்ற சொல் தான் මේ මිසෝන් කියනා වූ වචනය තමයි பகைக்கிறவன் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. වෛර කරන්නා කියන එක ඇවිල්ලා මේ ව්‍යාකරණය කරලා තිබෙන්නේ. The word mission is interpreted here, not translated, but interpreted here as hateth. Okay? He who hateth his brother, mission. Okay? Mission, the brother. சகோதரனை பகைக்கிறவன் என்று வருகிறதே. සහෝදරයාට වෛරවන්නා කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වන්නේ. அப்போ சகோதரனை மிசோன் பண்ணுகிறவன். ඒ කියන්නේ සහෝදරයාට මිසෝන් කරන්න. ஃபிட்டோன் தெரியும், இது என்ன மிசோன்? ෆිටෝන් දන්නවා මේ මොනවාද මිසෝන්? கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ඉතින් වැදගත් දෙයක් හැමිලා ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. I'm going to tell you something very, very important. சகோதர சிநேகம் என்று සහෝදර ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ ஒரு அழகான கிரேக்க சொல் இருக்கிறது. யாருக்கு அது தெரியும்? ලස්සන එක ග්‍රීක් පදයක් තියෙනවා. කී There දෙනෙකුට is a දන්නවද? beautiful Greek word to denote the brotherly love. You don't say. Okay, anybody from the congregation? සභාවෙන් කවුරුන්? No, the whole word. I want the whole word. Okay, அந்த முழு சொல்லும் எனக்கு வேணும். ඒ සම්පූර්ණ වචනයම අවශ්‍යයි. You are right. நீங்க வெளிப்படுத்தல் 7 சபைகளிலே ஒன்றுக்கு அந்த பேர் இருக்கு. ඒ එක සභාවකට ඇවිල්ලා තිබෙනවිලා එලිදරව පොතේ One of the සභා 7 හතෙන් churches එකකට of තියෙනවා. the book of Revelation. What is that? Yes, Philadelphia. Philadelphia என்றால் ෆිලදෙල්ෆියා යනු சகோதர சிநேகம். සහෝදර ප්‍රේමය. Philadelphia means brotherly love, okay? அதாவது phileos என்றால் அன்பு, ෆිලෙෝස් කියලා කියන්නේ ප්‍රේමය. adelphos என்றால் சகோதரன், ඇඩොල්ෆෝස් කියලා කියන්නේ සහෝදරයා. Philadelphia என்றால் சகோதர சிநேகம். ෆිලදෙල්ෆියා කියලා කියන්නේ සහෝදර ප්‍රේමය. Phileos means love and adelphos means brother. So Philadelphia means brotherly love, okay? அப்போ பிலதெல்பியாவை பற்றி புதிய ஏற்பாடு நிறைய சொல்லுகிறது. එසේනම් ෆිලදෙල්ෆියා ගැන ඇවිල්ලා අලුත් ගිවිසුමේ බොහෝ ස්ථානවල සඳහන් වෙනවා. சகோதர சிநேகம் இருக்க வேண்டும். සහෝදර ප්‍රේමය තිබිය යුතුයි. உங்கள் சகோதரர்களை நேசியுங்கள். සහෝදරයාට ස්නේහවන්ත වෙන්න. அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் 7 சபைகளில் ஒன்று பிலதெல்பியா. එලිදරව පොතේ ඇවිල්ලා සභා හතෙන් ඇවිල්ලා එකක් ඇවිල්ලා ෆිලදෙල්ෆියා. அந்த பிலதெல்பியா சபையை இயேசுவானவர் பாராட்டுகிறார். ඒ ෆිලදෙල්ෆියා සභාව ගැන යේසුස් වහන්සේ උදම්මනිනවා. The Bible talks about the need of Philadelphia, how we should love one another. And one of the 7 churches in the book of Revelation, Philadelphia,
It's not condemned by Jesus, but he commends it. Okay? ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பிலதெல்பியா அன்பிலே இருக்கிற ஒரு பயங்கரத்தை ஒரு ஆபத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். නමුත් මේ ෆිලදෙල්ෆියා ප්‍රේමයේ තිබෙනා වූ ඉතා භයානක වූ ඇවිල්ලා එක අවදානම් සහගත දෙයක් ඇවිල්ලා ඔබලා මැද්දේ තබන්න යනවා. I am going to teach a dangerous side to Philadelphia also. Philadelphia நல்லது. ෆිලදෙල්ෆියා ඉතාම යහපත්. ஆனால் அந்த பிலதெல்பியாவுக்கு வரைமுறை இல்லை. නමුත් ඒ ෆිලදෙල්ෆියාවට ඇවිල්ලා එක සීමාවක් නැහැ. You know, Philadelphia is very good, but Philadelphia does not have limitations. You love your brother in an unlimited way. நீ உன்னுடைய சகோதரனை ஒரு எல்லையில்லா முறையிலே நீ நேசிக்க ඒ வேண்டும். කියන්නේ නුඹ නුඹේ සහෝදරයාට ඇවිල්ලා එක සීමාවක් රහිතව සීමාවක් නොමැතිව ඔබ ප්‍රේම කළ යුතුයි. பாஸ்டர் துஷாரவும் நானும் நண்பர்கள். ඒ කියන්නේ දේවගති සුරේෂුත් ඒ වගේම මමත් ඇවිල්ලා යහළුවා. நண்பர்கள் இல்ல, சகோதரர்கள். සහෝදරයා. எப்படி சகோதரர்கள்? කොහොමද සහෝදරයන් වන්නේ? நானும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், அவரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார். දේවගතිතුමාත් ගැලවීම ලබලා සිටිනවා මාත් ගැලවීම ලබා සිටිනවා. ஆகவே முன்பு அந்நியர்களாய் இருந்த நாம், ඒ නිසා කලින් අපි අන්‍ය ජාතිකයන් වූවන් අපි முன்பு இவர் சிங்களம் நான் தமிழ் என்ற பிரிவினையில் இருந்த நாங்கள் ඉතිහාසය ඇවිල්ලා සිංහල දෙමළ කියලා ඇවිල්ලා වෙන් වෙලා සිටියාව අපි இப்போ சகோதரர்களாய் இருக்கிறோம். දැන් සහෝදරයන් වශයෙන් සිටිනවා. இப்போ அவர் சிங்களவர் நான் தமிழன் என்ற பேதம் இல்லை. දැන් මොහුත් දෙමළ ඇවිල්ලා මම සිංහල කියලා ભેදයක් නැහැ. நாங்கள் சகோதரர்கள், අපි සහෝදරයන් ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், ගැලවීම ලබා සිටිනවා. ஊழியம் செய்கிறோம், දේව සේවය කරනවා. பரலோகத்துக்கு போக போகிறோம். ස්වර්ගයට අපි කරා ගමන් කරනවා. So Pastor Tushara and I get saved and become brothers. Prior to that, he was Sinhalese, I was Tamil. He was different, I was different. But now, we don't have any difference. We are brothers in the Lord. We are saved and we are going to the same heaven. So, both of us have Philadelphia towards each other. எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பிலதெல்பியா இருக்கிறது. ඒ නිසා අපි දෙදෙනා අතරම ඇවිල්ලා ෆිලදෙල්ෆියා තිබෙනවා. இப்போ அந்த பிலதெல்பியாவினுடைய நல்ல சில விஷயங்களை சொல்லுகிறேன். දැන් ෆිලදෙල්ෆියා වල ඇවිල්ලා යහපත් ගුණාංග කිහිපයක් සඳහන් කරන්න. Let me explain some of the good elements of Philadelphia. Okay? இவருக்கு காசு இல்லனா நான் காசு கொடுப்பேன். දේවගතිතුමාට මුදල් නැත්තම් මම මුදල් ලබා வாட்ட சல்லி නැත්තම් ඒ කියන්නේ මට සල්ලි නැත්තම් දේවගතිතුමා මට මුදල් ලබා දෙනවා. எனக்கு பணம் இல்லனா அவர் எனக்கு பணம் கொடுப்பார். ඒ කියන්නේ මට මුදල් නැත්තම් මම දේවගතිතුමාට ලබා දෙනවා. Okay, if he lacks money, I give him money. ඔයාලා මට ඌ ගහනවා වගේ තමයි. මෙයාගේ ගේම් එක කොහොමද? ඇනස්ලි බර්ටි සෑමුවෙල් බර්ටි ගිහිල්ලා කියනවා මට ඌ ගහනවා ඌ මට ගහනවා. මේ කතන්දරේ දෙකේම දේවගතිතුමා තමයි මෙයාට සල්ලි දෙන්නේ. ඇත්ත. Okay, so when he lacks, I give him money. When I lack, he gives me money. Okay? என்னுடைய மோட்டார் பைக்க இவர் ஓட்டுவாரு. දේවගතිතුමාගේ යතුරුපැදිය මම රැගෙන යනවා. அவருடைய மோட்டார் பைக்க நான் ஓட்டுவேன். මගේ යතුරුපැදිය එතුමා අරගෙන යනවා. So he drives my motorbike and I drive his motorbike. வேற என்னது? තාමනවාද? எனக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடெல்லாம் அவருக்கு கொடுப்பேன். ඒ කියන්නේ දේවගතිතුමාට හම්බෙන කෑම ඇවිල්ලා මට හම්බෙනවා. அவருக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடெல்லாம் எனக்கு கொடுப்பார். මට හම්බෙන කෑම ඇවිල්ලා එතුමාට ලබා දෙනවා. So I give him the food that I get and he gives me food that he gets. So this is brotherly love. Okay? இப்போ இந்த சகோதர சிநேகிதல இன்னொரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. මේ සහෝදර ප්‍රේමය ඇවිල්ලා තවත් එක යහපත් ගුණාංගයක් තිබෙනවා. இவர் சிங்களவர் என்று நான் பிரித்து பார்க்க மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මම සිංහල කියලා දේවගතිතුමා ඇවිල්ලා බෙදලා මේ පැත්තකින් තමල බලන්නේ නැහැ. நான் தமிழன் என்று அவர் பிரித்து பார்க்க போவதில்லை. මෙතුමා ඇවිල්ලා දමිළ කියලා දමිළ ජාතිකයෙක් කියලා මම ඒ ආකාරයෙන් බලන්නේ අයින් කරලා කොන් කරලා බලන්නෙත් නැහැ. Here is another wonderful thing of Philadelphia. I am not going to discriminate him because he is Sinhalese and he is not going to discriminate me because I am Tamil. We are brothers. Philadelphia. நாம் சகோதரர்கள், நாங்கள் சகோதரர்கள். Okay? අපි සහෝදරයන්. அதுபோல இவர் ஏதாவது எனக்கு தவறு செய்தால் என்ன காயப்படுத்திட்டார். ඒ වගේම මම සමහරක් වෙලාවට මොහුව හිත මොහුව තුවාල කරා නම් මොහුව දුකටපත් කරා නම් பிலதெல்பியா இருக்கிறபடினால் நான் அவரை மன்னிக்கிறேன். ෆිලදෙල්ෆියා තිබෙන නිසා එතුමා මට සමාව දෙනවා. நான் அவரை வேதனைப்படுத்தி விட்டால் එතුමා මාව දුකටපත් කරා නම් ரட்சிக்கப்படாதவர்களைப் போல அவர் என்னை பழி வாங்க மாட்டார். මේ ගැලවෙම නොලබපු අය වගේ මම එතුමාගෙන් පලිගන්න යන්නේ නැහැ. அவர் என்னை மன்னிக்கிறார். මම එතුමාට සමාව ලබා දෙනවා. பிலதெல்பியாவினுடைய நல்ல அம்சங்கள். මේ ෆිලදෙල්ෆියා එකේ ඇවිල්ලා තිබෙනා වූ යහපත් ගුණාංග. One other good thing is that if Pastor Tushara does something harmful to me, I forgive him. When I do something harmful to him, he doesn't take revenge like unsaved people. He forgives me. ஆனால் නමුත් பிலதெல்பியாவிலே ෆිලදෙල්ෆියා යන විෂය තුල
ஒரு பயங்கரமும் இருக்கிறது. ඉතා භයානකකමකුත් තිබෙනවා. Philadelphia contains a dangerous element also. நானும் பாஸ்டர் துஷாரையும் මමත් දේවගැතිතුමාත් பயணம் ஒன்று போகிறோம் தனியா. අපි එක ගමනක් යනවා තනියම. பாஸ்டர் துஷார் and I are on a lonely venture together. அந்த நேரத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் அவருக்கு, ඒ අවස්ථාවේදී දේවගැතිතුමා මට මෙන්න මෙහෙම කියනවා. துஷார තුෂාර நான் முந்தி குடிச்சிருக்கிறேன், මම ඉස්සර මේ බීලා තියෙනවා. அதை விட்டுட்டேன். මම ඒක අතහැරලා ගොඩක් කල්. ஆனால் 2-3 நாளா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு துஷார. හැබැයි මට දවස් දෙක තුනක් හරිම අමාරුයි තුෂාර. நான் இதை மேசிக்கு சொல்ல முடியாது. இது பொய் கதை சரியா? ஐயோ මේක බොරු කතාවක්. இது பொய் கதை, உண்மைன்னு நினைக்காதீங்க அப்படி මේක நினைச்சாங்க. ඇත්ත කියලා ගාලා මේ ඇත්ත කියලා හිතලා බලන්න එපා. இது ஒரு பட்ட பொய் கதை. මේක නිකන් මේ බොරු කතාවක්. நான் வாழ்க்கையிலே குடிச்சது ඒ இல்லப்பா. කියන්නේ ජීවිතේටම ඇවිල්ලා දේවගැතිතුමා බීලා නැහැ. உண்மையிலே குடிச்சது இல்ல. நான் ரட்சிக்கப்படாத காலத்திலையும் குடிச்சது இல்ல. ඒ කියන්නේ ගැලවීම ලැබපු කාලෙත් බීලා ගැලවීම නොලැබපු කාලෙත් බීලා නැහැ. விளங்குதா? அதனால நான் பயம் இல்லாம இந்த உதாரணத்தை சொல்றேன். அப்போ நானும் பாஸ்டர் துஷாரையும் கொழும்புக்கு போறோம். එතකොට අපි මම දේවගැතිතුමාත් ඇවිල්ලා කොළඹ බලා இப்போ යනවා. நான் துஷார கிட்ட சொல்றேன், දැන් දේවගැතිතුමා මට කියනවා துஷார எனக்கு ஒரு 3-4 நாளா ஒரு பெரிய சோதனைடா. තුෂාර මට හරි පරීක්ෂාවක් ඇවිල්ලා දවස් 4-5ක් තිස්සේ நான் எப்படி மேர்சி கிட்ட சொல்லுவேன், எனக்கு கொஞ்சம் குடிக்க ஆசையா இருக்கு. මේක මම කොහොමද මාසිට කියන්න ඇවිල්ලා මට පොඩ්ඩක් බොණ්ඩ ආසයි. மற்றது இது வேற யாருக்கும் நான் சொல்லவும் முடியாது. ඒ කියන්නේ මම මේක වෙන කාටවත් කියන්නත් බෑ. ஆனா நீ என்னோட இருக்கிற, හැබැයි උඹ මායත් එක්කම ඉන්නවා. நான் உன்கிட்ட ஒரு சகோதரனா ඒ சொல்றேன். නිසා මම සහෝදරයෙක් වගේ උඹට කියන්නම් බං. ஒரு இப்ப நீயே என்னோட வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ட்ராம் வாங்கி கொடு. දැන් මේ උඹ මගෙත් එක්ක ඇවිල්ලා මට පොඩි එක ග්‍රෑම් එකක් කරන් දීපන්. ग्राम नेवे ड्राम हरद ड्राम ද කිව්වේ? මට ග්‍රෑම් කියලා ඇහුණා. ඔයා ඇත්තටම බාර් එකේ වැඩ කරපු එකානේ ஓய். அடே இவர் உண்மையிலே பார்ல வேலை செஞ்சவர். அவர் ட்ராம்னு சொன்னது நான் தப்பா கிராம்னு சொன்னாராம். மை குட்னஸ். அப்போ நான் துஷாரக்கிட்ட நான் சொல்லி நான் அழுது நான் என்ன பிரச்சனையும் இவர்கிட்ட சொல்கிறேன். දැන් මෙහෙම අඬලා දුකෙන් ඇවිල්ලා දේවගැතිතුමාගේ මේ ඇතුලේ තියෙන දේ ඇවිල්ලා මට කියලා දෙනවා. Now Tushara and I are on a lonely venture. We are in Colombo. Nobody is around us. And I'm telling Tushara, look Tushara, for the past few days, I am terribly tempted by something. I used to drink alcohol those days and I have given that up. But now for the past 3-4 days, I really want to have a sip of that booze. So I don't know who to tell. I can't tell this to Mercy. I can't tell this to others. They will not understand me. But you are my brother. We are together in the ministry of God. Please help me. Get me a little bit of that stuff. ஒரு கொஞ்சத்தை அப்ப நீ பார்ல வேலை செஞ்சிருக்க தானே. දැන් මම බාහිරක වැඩ උඹ බාහිරක වැඩ කරලා තියෙනවානේ. அந்த போட்டா ரொம்ப படாத அளவுக்கு கொஞ்சத்தை நீ ඒ எனக்கு කියන්නේ வாங்கி අර கொடுடா. ඇතුලට දාගත්ත ගමන් නිකන් වදින්න නැති තරමට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මට දාලා දියා. இப்போ அவருக்குள்ள பிலடெல்பியா வேலை செய்கிறது. දැන් මගේ ඇතුලේ ෆිලඩෙල්ෆියා හොඳට වැඩ කරනවා. Now Philadelphia is starting to work in him. ஐயோ என் சகோதரர் வேதனைப்படுகிறார். අයියෝ මගේ සහෝදරයා වේදනාව විඳිනවා. இப்ப இவருக்கு புத்தி சொன்னா கேட்கிற லெவல்ல அவர் இல்ல. දැන් ඇවිල්ලා මට ඇවිල්ලා දැනුමුතුකම් දුන්නට අහන තත්වයක නැහැ. ஆகவே ඒ නිසා இப்ப உள்ள பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு දැන් තිබෙන මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න நான் இவருக்கு கொஞ்சோண்டு வந்து கொடுத்துறேன். දැන් ඉතින් ඇවිල්ලා මම පොඩි ඩ්‍රෑම් එකක් මෙයාට දෙන්නම්. அதுக்கு பிறகு ராத்திரி ඊට පස්සේ රෑ වෙලා நான் இவரோட கொஞ்சம் பேசுறேன். මම රාත්‍රී කාලේ මම මෙයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරා. So what Tushara decides is that now his Philadelphia kindles up. Okay, now he thinks now Suresh is not in a position to listen. So let me give him a harmless shot. Okay, and then let me advise him later. இப்போ அவர் என்ன செய்கிறார்? දැන් මම මොනවද කරන්නේ? சகோதர சிநேகத்தால் සහෝදර ප්‍රේමයේ කරන කොටගෙන என்னை பாவம் செய்ய அனுமதிக்கிறார். ඔහුව පාපේ කරන තැනට රැගෙන එනවා. So he out of Philadelphia is allowing me to fall into sin. Okay? இப்போ දැන් Philadelphia வேலை செய்கிறது. ෆිලඩෙල්ෆියා ක්‍රියා කරනවා. ஆனால் නමුත් அவர் மிசோன் செய்து விட்டார். ඔහු නැත්නම් මම ඇවිල්ලා මිසෝන් කරනවා. Yes, Philadelphia is working in him, but he has misown me. முதல்ல ஒரு சொல் சொல்லி கொடுத்தேன், மிசோன். මිසෝන් කියලා කලින් වචනයක් කියලා දුන්නා.
அந்த வசனத்திலே மிசோன் தமிழிலே எப்படி ඒ மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது? මිසෝන් කියන වචනේ කොහොමද සිංහලට අර්ථකථනය කරන්නේ? பகைக்கிறான். என்ன சொல்றான்? වෛර කරනවා. Okay, now the word mison in your Bible is translated as hateth. So, by loving me with the phileos love, he has hated me. இவர் என்னை பிலதெல்பியா அன்பின் மூலம் என்னை நேசித்தாலும் ඒ කියන්නේ මම ෆිලදෙල්ෆියා ප්‍රේමය කරන කොටගෙන දේවගැත්තුමාට ප්‍රේම කළත් இவர் என்னை பகைத்து விட்டார். මම මොහුට වෛර කරනු ලැබුවා. எப்படி தெரியுமா? කොහොමද දන්නවද? மிசோன் என்றால் என்ன தெரியுமா? මිසෝන් කියලා කියන්නේ කොහොමද දන්නවද? அகாப்பே அன்புக்கு எதிரானது தான் மிசோன். අගාපේ ප්‍රේමයට විරුද්ධ වීම තමයි විලා මිසෝන් කියලා The කියන්නේ. word mison is the antonym to agape. Okay, that's the other side of agape. agape இல்லாத தன்மை, agapeக்கு எதிரானது தான் மிசோன். ඒ කියන්නේ අගාපේ නොමැති භාවය නැත්නම් අගාපේට විරුද්ධ වීම තමයි විලා මිසෝන් කියලා කියන්නේ. agape என்பது என்ன? අගාපේ anu කුමක්ද? ஒளி சம்பந்தமானது, ආලෝකීය සම්බන්ධ දෙයක්. ரெட்ஷிப் சம்பந்தமானது. ගැලවීම සම්බන්ධ දෙයක්. Okay, now agape involves salvation. Agape is connected to light. So in doing what he did, he has demonstrated Philadelphia, but he has mison or done something against the agape. அவர் பிலதெல்பியா அன்பினால் මම අගාපේ ප්‍රේමය කරන නෑ, කොටගෙන නෑ, ෆිලදෙල්ෆියා. ෆිලදෙල්ෆියා ප්‍රේමය කරන කොටගෙන எனக்கு அந்த சாராயத்தை ஊற்றி கொடுக்கிறார். ඒ මධ්‍යසාරය ඇවිල්ලා ඔහුට මේ වක් කරලා දෙනවා. ஆனால் அதன் மூலம் නමුත් ඒ කරන කොටගෙන அகாபே அன்புக்கு எதிரான மிசோனை செய்து விட்டார். අගාපේ ප්‍රේමයට විරුද්ධව ඇවිල්ලා මිසෝන් ක්‍රියා කරනවා. இப்ப யோசிப்போமா சிலதுகளை? දැන් අපි කල්පනා කරමුද සමහරක් දේවල්? உன்னை போல உன் அயலானை நேசி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். නුඹට මේ නුඹේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ආඥාවක් දීලා තිබෙනවා. உடனே நான் என்ன செய்கிறேன்? ඒක පාරටම අපි කොහොමද කරන්නේ? என் நண்பர்களோடு அவர்கள் தவறு செய்யும் இடங்களுக்கு போகிறேன். ඒ කියන්නේ මගේ යහළුවන් එක්ක ඔවුන් වැරදි කරනා ස්ථානවලට මමත් ගමන් කරනවා. என் சொந்தக்காரர்களுடைய பிற மத கல்யாணத்துக்கு போகிறேன். මගේ නැහැදෑයන් සමග ඇවිල්ලා වෙනත් අන්‍ය ආගමික ඇවිල්ලා උත්සවවලට නැත්නම් විවාහ උත්සවවලට මම යනවා. என் சொந்தக்காரர்களுடைய காது குத்துக்கு போகிறேன். මගේ නෑදෑයන්ගේ ඇවිල්ලා කන් විදින උත්සවයට මම යනවා. என்னுடைய சொந்தக்காரர்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கேத்தலிக் ஹோலி கம்யூனியனுக்கு போறேன். මගේ නෑදෑයගේ පළවෙනි කතෝලික ඇවිල්ලා හෝලි කමියුනියන් එකට මම ඇතුල් වෙනවා. குடிக்கிற என்னுடைய நண்பர்களோடு பாருக்கு போகிறேன். මගේ මධ්‍යසාරයේ පානය කරන්නව මගේ යහළුවන් එක්ක මම බාර් එක අස්සට රින්ගනවා. ஆனா நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? නමුත් මම කුමක්ද දන්නවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? நான் குடிக்க மாட்டேன், මම බොන්නේ நான் காது குத்த மாட்டேன், මම කන් විදින්නේ நான் அது செய்ய மாட்டேன், இது செய்ய மாட்டேன். අමාරුක කරන්නේ මේක කරන්නේ. ஆனா நான் ஏன் போறேன் தெரியுமா? නමුත් ඇයි දන්නවද මම යන්නේ? ஆண்டவர் அன்பை காட்ட சொல்லி இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය දක්වන්න කියලා இப்ப තියෙනවා. விளங்குதா பிலதெல்பியா எங்க கிழிக்குதுன்னு? දැන් තේරෙනවද ඇවිල්ලා ෆිලදෙල්ෆියා ගිහිල්ලා කොහෙද ඉරාගෙන යන්නේ කියලා? இப்படி செய்கிறவன் මේම කරන පුද්ගලයා பிலதெல்பியாவுக்கு உண்மையாயிருக்கிறான், ෆිලදෙල්ෆියා එකට ඒ වචනයට අවංකව සිටිනවා. ஆனால் அகாபேக்கு மிசோன் பண்ணுகிறான், அதாவது அகாபேயை வெறுக்கிறான். නමුත් අගාපේට මිසෝන් කරනවා නැත්නම් අගාපේට වෛර කරනවා. இப்ப சொல்லுங்க, அகாபே பெருசா பிலேயோஸ் பெருசா? දැන් කියන්නේ ඇවිල්ලා අගාපේ ලොකුයිද ෆිලියෝස් ලොකුයිද? அகாபேயை அழித்துக் கொண்டிருக்கும் பிலேயோஸ் சரியில்லை. අගාපේ විනාශ කරගෙන ඉන්නව ෆිලියෝස් හොඳ නැහැ. Let me explain this to you. You know, today many people believe that since Jesus said, love your neighbor as yourself, they go with their neighbors to these evil things and they condone their evil doings on the pretext of me loving them. I go to their religious functions, I go to their evil parties, and I'm very happy that I'm not drinking alcohol, I'm not partying with them, I'm not involved in those religious elements, but I know where to draw the line, but I go because I want them to know that I love them. Hello, இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔයාලට තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේක වැටහෙනවද? எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கு? කී දෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරගෙන ඉන්නවද? இந்த பிசாசு இருக்கிறான் இல்லையா, මේ යකා ඉන්නව නේද? அவன் தந்திரவாதி. ඌ ඇවිල්ලා හරි මේ මන්ත්‍රකාරයෙක්. නෑ මේ குமாந்திர කුමන්ත්‍රණකාරයෙක්. நரியேக் නරියෙක්. ரிலவேக் නෙවෙයි නරියෙක්. Okay, the devil is a very shrewd, cunning, subtle fellow. He doesn't replace agape with mison, he replaces agape with phileos. அகாபேக்கு எதை போட்டால் எதிர்? ඒ කියන්නේ අගාපේට කුමක් දැම්මනන්ද ඇවිල්ලා විරුද්ධ වන්නේ? மிசோன். මිසෝන්. ஆனா அகாபேக்கு மிசோனை போட மாட்டான். නමුත් අගාපේට මිසෝන් දාන්නේ
அகாபேக்கு எதை போடுவான்? අගාපේට කුමක්ද අන්තර්ගත කරන්න බලන්නේ? ஃபிலியோஸ போடுவான். ෆිලියෝස්ව දාන්න බලන්න. ஃபிலியோஸ் நல்லது தானே? ෆිලියෝස් යහපත්නේ. அப்போ එතකොට ரொம்ப நல்லதை அழிக்க ඔය ඉතා යහපත් දේ විනාශ කිරීමට நல்லதை பாவிப்பான். යහපත් දේම භාවිතා කරනවා. So he uses a good thing to suppress or to destroy a very good thing. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? ஹலோ, விளங்குதா? இதிலிருந்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். මේන් සමහරක් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාට කියන්න ඕන. இப்போ உங்களுடைய சகோதரர் ஒருவர், அதாவது சபை விசுவாசி ஒருவர், දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම ඔබගේ සභාවේම සහෝදරයෙක් அவர் வந்து சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு, ඔහු ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශයක් දෙනවා ඔබට. நான் வந்து எனக்கு ஒரு சபைக்கு கீழே எனக்கு இருக்க முடியாது. ඒ කියන්නේ දැන් මට දැන් ඔය එක සභාවක් යටතේ නම් ඔන්න ඉන්න බෑ ඕන්. எனக்கு ஒரு பாஸ்டருக்கு கீழே இருக்க முடியாது. මට ඔය එක ඔය නායකයෙක් ඔය පාස්ටර් කෙනෙක් යටතේත් ඉන්න බෑ. அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்? එතකොට ඔබ මොනවද කරන්න ඕන? ஐயோ, அவர் பாவம் சகோதரர் தானே, අනේ යා පව් සහෝදරයානේ. விட்டா பின்வாங்கி கோயிலுக்கு போயிட்டாருனா, අතහැරියා නම් ඇවිල්ලා පසුබට වෙලා දේවාලයකට ගියා නම්. அப்ப கோயிலுக்கு போறதை விட එතකොට දේවාලයකට යනවට වැඩිය சர்ச் ஆலய வைப்போம். සභා ගානේ ඇවිල්ලා දක්කන්න තියමු. அப்ப என்ன செய்றீங்க? එතකොට මේ මොනවද වෙන්නේ? உங்கள் சகோதரனை பகைக்கிறீர்கள். இப்ப விளங்குதா? உங்கள் එතකොට ඒ சகோதரனை සහෝදරයාට වෛර කරනවා. තේරෙනවද ඔබලට? நன்றாய் கவனியுங்கள். දැන් හොඳට මේ අවධානය යොමු කරන්න. அகாபே அன்பு என்பது අගාපේ ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ ஒளி சம்பந்தமானது. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ සම්බන්ධ වූ දෙයක්. அகாபே involves light. உங்களுடைய சகோதரன், ඔබේ සහෝදරයා அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டவர், அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும், කාන්තාවක් වේවා පිරිමියෙක් වේවා ගැලවීම ලැබපු සහෝදරයා ஆதி முதல் நீங்கள் கேட்டு பெற்றிருக்கிற இந்த வசனத்தை மீறி நடக்கும் பொழுது, ආදි කාලේ ඉඳලා අසා තිබෙන්නා වූ මේ ආඥාවන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම් அந்த நேரம் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அன்பு ஃபிலியோஸ் அன்பல்ல. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ භාවිතා කළ යුතු ඇවිල්ලා ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ෆිලියෝස් ප්‍රේමය නොවේ. ஃபிலியோஸ் அன்பு என்ன சொல்லும் தெரியுமா? ෆිලියෝස් ප්‍රේමය මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? அவரையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறீங்களே, එයාවත් පොඩ්ඩක් වටහා ගන්නකෝ. அவருடைய நிலைமையும் கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்களே, එයාගේ තත්වයක් පොඩ්ඩක් දැනගන්නකෝ. அதுதான் என்னது? ඒක තමයි මොකක්ද? ஃபிலியோஸ். ෆිලියෝස්. You know, when a brother, another saved person, let it be a man or a woman, when that person goes against the word, the Phileos love would force you to say, we must understand that person's side also. அவருடைய பக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமே. ඔහුගේ පැත්තත් වටහා ගමුකෝ. ஆனால் அகாபே அன்பு என்ன செய்கிறது? නමුත් අගාපේ ප්‍රේමය කුමක්ද කරන්නේ? நீ வசனத்துக்கு விரோதமாய் போகிறாய், නුඹ වචනයට විරුද්ධව යනවා. அதற்கு நான் உன்னை அனுமதிக்க மாட்டேன். ඒකට මම නුඹව අනුමත කරන්නේ නැහැ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? பாஸ்டர் துஷார දැන් මම எனக்கு அகாபே அன்பை காட்டுவதா இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? මම දේවකතිවරයට අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්න අවශ්‍ය නම් මම කුමක්ද කළ යුතු වන්නේ? அவர் சொல்ல வேண்டும், உங்களுக்கு நான் டிராம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මම කියන්න ඕන මම එක ඩ්‍රෑම් එකක් නුඹට දෙන්නේ නැහැ. வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் மாத்திரமில்ல, අරන් දෙන්නේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි. நீங்க வாங்க போனாலும் நான் வாங்க விட மாட்டேன். නුඹ ඔයා ගන්න ගියත් මම ඇවිල්ලා ගන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. அப்படி நீங்க வாங்க போறீங்கன்னு தெரிஞ்சா, එහෙම ඔබ ගන්න යනවා කියලා දැනගත්තා නම් என்னால முடிஞ்ச பலத்தை பயன்படுத்தி ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් තරම් හැකි වූ මගේ ශක්තිය යොදවලා நீங்க அதை செய்யறத நிறுத்துவேன். ඒ කරන්නේ අනේකට අවිලා බාධා කරලා නවත්තන්න ඕන. துஷார, තුෂාර நாங்க சகோதரர்கள், අපි සහෝදරයෝ. எங்கடா உனக்கு என் மேல அன்பு? කොහොම උඹට මා ගැන ප්‍රේමයක්? துஷார சொல்லுவாரு, තුෂාර කියනවා. யோ, hello உன்னைய நான் நேசிக்கிற அன்பு ඔබට මම දක්වන ප්‍රේමය ஃபிலியோஸை விட மேலானது. ෆිලියෝස්ට වැඩිය ඉතා අධිකයි. அகாபே. අගාපේ. நீ அகாபேயை விட்டு வெளியேறதுக்கு නුඹ අගාපේ හැර එළියට යාමට நான் ஃபிலியோஸ் அன்பை பயன்படுத்த මම மாட்டேன். ෆිලියෝස් අනුමත කරන්න යන්නේ නැහැ. ஃபிலியோஸை பயன்படுத்தினால் නමුත් මම ෆිලියෝස් ආදරේ භාවිතා කරා නම් நான் அகாபேக்கு மிஸ்ஸோன் பண்றேன். මම අගාපේට ඇවිල්ලා මිසෝන් කරනවා. பாருங்க எப்படி லேசனா இப்ப இனிமே போயிட்டு அகாபே ஃபிலியோஸ் மிஸ்ஸோன்னு கொஞ்சம் கூத்தாடலாம் ஒரு 2-3 கிழமைக்கு. දැන් ඇවිල්ලා සති දෙකකට තුනකට ඇවිල්ලා අපිට නටන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් සෙල්ලමක් දාන්න පුළුවන් අගාපේ මිසෝන් ඇවිල්ලා මේ மிஸ்ஸோன் நெவே மிஸ்ஸோன். මිසෝන් ෆිලියෝස් කියලා. இல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? තේරෙනවද බලන්න? இப்போ இது விளங்குதா இல்லையா? දැන් මේක තේරෙනවද නැද්ද? இப்போ දැන් சரி, இப்போ இன்னொரு விஷயம். இப்போ දැන් තව දෙයක් ගමු இப்போ අපි උදාහරණයක්. துஷார வந்து ஒரு பொம்பளை புள்ள. දැන් මාමා එක කාන්තාව කියලා ගන්නකෝ. ஓகே, நான் துஷார இஸ் a girl. ஓகே, இப்போ இந்த துஷார
දැන් මේ තුෂාර இவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு கிங்னு மணி அடிக்குது. දැන් මම දැක්ක ගමන් දේවගැත්තුමාට කීන් ගාලා බෙල් එකක් වගේ. எனக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன். දැන් දේවගැත්තුමා ගැලවීම ලබලා ඉන්නේ. நான் சுரேஷ் பாஸ்டர். පාස සුරේෂ් එතුමා எல்லாம் நல்லம் தான். ඔක්කොම හොඳයි. ஆனா எனக்கு இவரை பார்த்தோன்னே கிங் அடிக்குது. හැබැයි දැන් මම දැක්ක ගමන් කීන් ගානවලු. ஓகே, இப்போ ஒரு விஷயம். දැන් ඒක විෂයක්. இப்போ எனக்கு இவரோட தோல்ல கைய போட்டா, இந்த பொம்பளை புள்ளோட தோல்ல கை போட்டா දැන් මේ ගෑනු ළමයාගේ කරට අත දැම්ම නම් ஒரு நல்ல ஒரு 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 திருப்தி கிடைக்குது. ඒක මේ යහපත් තෘප්තියක් එනවා. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுது? கைய කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ දේවගැතිවරයා කියන්නේ දේවගැත්තුමා කියන එක වැටහෙනවා. உங்களுக்கு எப்படி புரியும் ரெபேக்கா, நீங்க ஆம்பளை இல்லாத போது? ඔබට කොහොමද තේරෙන්නේ ඔබ පිරිමියෙන්න ඕනකොට? வத்சலா புருஷன் கையை தூக்குறாரு, பிறகு பார்த்துக்கோ வீட்டுல වසලාවේ පුරුෂයා අත උස්සන පොඩ්ඩක් පස්සේ බලා ගන්න. அதாவது இந்த அந்த ஆம்பளைகளுக்கு உண்மையிலேயே இது இருக்குது. මේක ඇවිල්ලා පිරිමි අයට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. அதாவது சில பொம்பளைகள் மேல இப்படி கைய போட்டா ඒ කියන්නේ සමහරක් කාන්තාවන්ගේ කරේ මෙහෙම අත දැම්ම නම් ஷைன்னு இருக்கும். ෂයි ගාලා තියෙනවා. Okay, you understand? තේරෙනවද කට්ටියට? You know, some men, you know, when they put their hands on girls, you know, these guys get a mara kick. You know, it's a sexual gratification. அது ஒரு பாலியல் ஒரு திருப்தி. ඒ ඇවිල්ලා ලිංගික තෘප්තිමත්කම. அது එය ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அது தகுமா? ගැලවීම ලැබපු අයට සුදුසුයිද? ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இது முடியுமா? ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு முடியுமான்னு ඒ கேக்குறேன். කියන්නේ ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ මේ දේ පුළුවන්ද? Can we allow that after salvation? முடியாது. யோசிக்கிறாங்க. කල්පනා කරනවා බෑ. முடியாதா பாஸ்டர்? බැයිද පාස්ටර්? உண்மையிலேயே முடியாதா? ඇත්තටම බැයිද පාස්ටර්? யோ, இயேசுவானவர் என்ன சொல்றாரு? යෝ යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? கைய போடுறத பத்தி சொல்லல. මෙහෙම අත දාන එක ගැන කියන්නේ නෑ කරට. பார்த்தாலே கிழிஞ்சுதான். බැලුවත් ඉවරයිලු. பார்த்தாலே ஒரு ஸ்திரீயை இச்சோடு பார்த்தாலே அவளோட விபச்சாரம் செஞ்சா. ඒ කියන්නේ කාන්තාවක් දෙස තෘෂ්ණාවෙන් බැලුවා නම් ඒ වෛශ්‍යාකමක් කරවා හා සමානයි කියලා යේසුස් වහන්සේ The කියනවා. new commandment that Jesus gave says, if you lustfully look at someone, then you have committed adultery. Okay? அப்ப பார்த்தாலே கிழியுது. ඒතකොට බැලුවම ඉරිල යනවා. போட முடியுமா? දාන්න පුළුවන්ද මෙහෙම කට්ටාත? You can't even look lustfully. Can you put your hand? දැන් இப்ப துஷாரி என்கிட்ட வருது. දැන් මේ තුෂාරි ඇවිල්ලාම යනවා දේවගැතිවරයා ගාවට. வந்து சொல்லுது, பாஸ்டர் පාස්ටර් எங்கட வீட்ல பிரச்சனை. අපේ ගෙදර හරි ප්‍රශ්න. இப்ப எனக்கு ஃபிலேயோஸ் வந்துருச்சு. දැන් දේවගැතිතුමාට ෆිලියෝස් එනවා. என்ன ஃபிலேயோஸ்? මොන ෆිලියෝස්ද? சகோதர ஸ்நேகம். සහෝදර ප්‍රේමය. அப்ப நான் சொன்னேன், துஷாரி கையை தாங்க. துஷாரி තුෂාරි මට අත දෙන්නකෝ. தாங்க, இப்படி தாங்க. துஷாரி சரியான வேதனையா இருக்கு. துஷாரி තුෂාරි හරි වේදනයි මට. இப்ப துஷாரி என்ன தெரியுமா நினைக்குது? තුෂාරි මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? எவ்வளவு நல்ல பாஸ்டர் எங்க කොච්චර ලස්සන පාස්ටර්ද කොච්චර හොඳ පාස්ටර්ද අපේ පාස්ටර්. என் வேதனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய கண் கலங்குது. ඒ කියන්නේ මගේ වේදනාව එයා තේරුම් අරගෙන එයාගේම දැස් වලින් කඳුළු වෙනවා. ஆனா என் கண் ரெட் ஆகிறது கண் கலங்குனால இல்ல, அந்த பாலியல் ஆசை. ඒ කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා මේ ඇස් රතු වෙන්නේ ඇවිල්ලා මේ දුකටවත් මොනවටවත් නෙවෙයි. ඒ ලිංගික ආශාවට. இந்த படங்கள்ல அந்த பொம்பளைய கற்பழிக்கிறதுக்கு வர்றவன் கண்ணை காட்டுவாங்க தெரியுமா? அப்படி ரெட்டா අර இருக்கும். අර 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 චිත්‍රපටිවල අර වෙලා පෙන්නනවා ඇවිල්ලා මේ අර ගෑනු ළමයාව දූෂණය කරන්න එන්න ඔය දුෂ්ටයාගේ ඇස් ඇවිල්ලා රතු පාටින් ගාලා. அது மாதிரி பாஸ்டரோட கண் ரெட் ஆகுது. ඒ වගේ පාස්ටර්ගේ ඇස් රතු වෙනවා. ஆனா துஷாரி என்ன நினைக்குது නමුත් தெரியுமா? තුෂාරි මොනවද හිතන්නේ? பாஸ்டருக்கு என் வேதனை புரிஞ்சிருச்சு. පාස්ටර්ට මගේ වේදනාව තේරුණා. வாம்மா, நான் உனக்காக ஜெபிக்கிறேன். එන්න පුතේ මම ඔයාලට යාඥා කරන්නම්. ரொம்ப நீட்ட ஜெபம். ලොකු දිග යාඥාවක්. ஏன் நீட்ட ஜெபம் தெரியுமா? ඇයි දිග යාඥාව දන්නවද? அப்பதானே ரொம்ப நேரம் தடவலாம். එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් අත ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලා. ஆண்டவரே, අනේ දෙවියන් වහන්සේ. நாதா, ස්වාමිනී இந்த மகளை, මේ දුවව இந்த பிள்ளையை මේ ළමයාව கர்த்தாவே ස්වාමිනී தொடு. අත ගසනු මැනව. தொடு. අත ගන්නු මැනව. தொடு. අත ගන්නු මැනව. ஏதோ அவர் மேல இருந்துகிட்டு மாட்டேன். ඒකට මාටින්. උන්වහන්සේ උඩ මාටින්. බෑ බෑ කියනවා වගේ. தொடு. අත ගන්නු මැනව. தொடு. අත ගන්නු මැනව. முடியாது. බෑ. தொடு. අත ගන්නු මැනව. மாட்டேன். බෑ බෑ බෑ. முடியாது. என்னடி பண்றீங்க நீங்க? මොනවද කරන්නේ? பிலேயோஸ் அன்பு இருக்கிறதாக நீங்கள் நடந்து கொள்வது அகாபேக்கு மிஷோன். ඒ කියන්නේ ෆිලෙයෝස් ප්‍රේමයේ කරනකොටගෙන නුඹ හැසිරෙන ආකාරය ඇවිල්ලා අගාපේට මිසෝන්. So many people are using
Phileos to damage agape with mission. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? වැටහෙනවද ඔබලාට? Philadelphia நல்லது, ෆිලදෙල්ෆියා හොඳයි. Phileos நல்லது, ෆිලෙයොස් හොඳයි. ஆனால் அதை விட அகாபே முக்கியம். නමුත් ඊට වඩා අගාපේ වැදගත්. அகாபேக்கு எதிராய் செயல்பட வைக்கிற பிலதெல்பியா சரியில்லை. අගාපේට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න තබන්නා වූ ෆිලෙයොස් ඇවිල්ලා හොඳ නැහැ. விளங்குதா நான் சொல்றேன்? තේරුණාද? Philadelphia is wonderful. Preach about it. நான் பிரசங்கமே பண்ணிருக்கேன் Philadelphia. දේවගතියරා දේශනා කර තිබෙනවා ෆිලදෙල්ෆියා ගැන. பிரசங்கம் பண்ணுங்க நல்லது. හොඳයි යහපත් දේශනා කරන්න. You preach about Philadelphia. I have preached about Philadelphia. It's wonderful. But Philadelphia should not come before agape. Agape என்ற அந்த அன்புக்கு අගාපේ කියන්නා වූ ඒ ප්‍රේමයට எதிராய் துணை போகிறவன், විරෝධව කටයුතු කරන්න, சகோதரனை பகைக்கிறான் என்று வருகிறதே, සහෝදරයාට වෛර කරන්න කියලා එනවනේ. அவன் அகாபேயை எதிர்க்கிறான். එය ඔහු ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? අගාපේට විරුද්ධ වෙනවා. You know, the one who destroys agape is actually opposes. He hated agape. That's what mission is all about. அதுதான் mission சொல்லுகிறது. මේ තමයි මිසෝන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. இப்போ பாருங்க, දැන් බලන්න. இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ரட்சிக்கப்பட்டவன் ගැලවීම ලැබපු පුද්ගලයා இன்னொரு ரட்சிக்கப்பட்டவனை இந்த மாதிரி அழிக்க முடியுமா? තමත් ගැලවීම ලැබපු පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා මේ අයුරින් විනාශ කරන්න පුළුවන්ද? நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் ඒ කියන්නේ මම ගැලවීම ලබලා ඉන්නවා කියලාත් தன் சகோதரன் அந்த மாதிரியான பாவங்களை செய்ய இடம் கொடுக்கிறவன் ඒ කියන්නේ තමාගේ සහෝදරයාට එවන් වූ පාපයක් කරන්න ඇවිල්ලා ඉඩ ලබා දෙන්න ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க தகுதி இல்லாதவன். ගැලවීම ලබන්න සුදුසු නැති පුද්ගලයෙක්. அதைத்தான் அவர் அழகாய் சொல்லுகிறார். ඒක තමයි ඇවිල්ලා එතුමා ඇවිල්ලා ලස්සනට ප්‍රකාශ කරන්නේ. ஒளியிலே இருக்கிறேன், ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் ආලෝකයේ ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරලත් පෙන්눔 කරලත් தன் சகோதரனுக்கு மிசோன் பண்ணுகிறவன். තමාගේ සහෝදරයාට මිසෝන් කරන්න அதாவது அவன் அகாபேக்கு எதிராய், அவன் ரட்சிப்புக்கு எதிராய், அவன் வசனத்துக்கு எதிராய் செய்கிறவற்றை අනුමதிக்கிறவன். එනම් ඔහු වචනයට විරුද්ධව අගාපේට විරුද්ධව දේවල් කිරීමට අනුමත කරන ලබන පුද්ගලයා ரட்சிக்கப்படாத பாவிக்கு சமனானவன். හරියට ගැලවීම නොලබපු පාපිෂ්ඨයෙකුට සමානයි කියලා කියනවා. That's the meaning of this verse, where John is saying by the inspiration of the Holy Spirit that even if you claim that you are in light, you are a saved person, but you allow your brother to go against the word, then you are as good as a non-saved sinner. ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இதுவரைக்கும் இருளிலே இருக்கிறான். ආලෝකයේ පවතිමි කියමින් තමාගේ සහෝදරයාට වෛර වෙන්න මේ තාක් අඳුරේ සිටි. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. இப்ப விளங்குறா? දැන් තේරුණාද? தன் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ஒளியிலே நிலை கொண்டிருக்கிறான், அவனிடத்தில் இடறல் ஒன்றுமில்லை. තමාගේ සහෝදරයාට ප්‍රේමවන්න ආලෝකයෙහි පවතී. පැකිලීමට කාරණයක්ද ඔහු තුල නැත. 10 වෙනි පදය. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. அப்போ தன் சகோதரனிடத்தில் என்ன வைத்திருக்கிறவன்? එතකොට තමාගේ සහෝදරයා තුල කුමක් තබාගෙන සිටින පුද්ගලයාද? அகாபே வைத்திருக்கிறவன். අගාපේ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයා தன் சகோதரனிடத்தில் அகாபே வைத்திருக்கிறவன் ரட்சிப்பிலே இருக்கிறான். ඒ කියන්නේ තමාගේ සහෝදරයාට ඇවිල්ලා අගාපේ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයා ඇවිල්ලා ගැලවීම තුල සිටිනවා. அவனிடத்தில் இடறல் ஒன்றுமில்லை. ඔහු තුල ඇවිල්ලා කිසිම අන්ධකාරයක් No, இடறல். I want that word. සිංහලෙන් මොකද මොනවද තියෙන්නේ? What's that in English? I'm going to explain that. පැකිලීමට කාරණයක් නෑ. Stumbling. Stumbling. Okay. He who claims that he is in light and then he really loves the brother, then there is no stumbling. මොකද්ද? පැකිලීම. පැකිලීම. හරි. இப்போ කැමරාවකින් පෙන්නන්න මාව අපේ බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් අයින් වෙන්නකෝ. ඉඳා பாருங்க இப்படி தான் நடக்கிறோம். මෙන්න මේ බලන්න මෙහෙම තමයි ඇවිදින්නේ. இப்படி தான் நடக்கிறோம். මෙහෙම තමයි ඇවිදින්නේ. இடறதுனா පැකිලීම නම් what is stumbling? இல்லையா? ஏதாவது கால்ல பட்டோன்னே ඒ කියන්නේ කකුල පැටලුණ ගමන්ම அப்ப நீங்க பரலோகத்துக்கு போறதா இருந்தா நீங்க எப்படி போகணும்? එතකොට ඔබ ස්වර්ගයට යනවා නම් කොහොමද යන්න ඕන? If you are going to heaven, you have to walk. Okay? இப்ப துஷார என்னோட கொழும்புக்கு வந்துட்டாரு. දැන් මම දේවගතිවරත් එක්ක කොළඹට ගියා. நான் ட்ராம் கேட்டேன், வாங்கி கொடுத்துட்டார். මම දේවගතිවර ඩ්‍රෑම් එකක් ඉල්ලුවා ඇවිල්ලා මම
අරන් දුන්නා. என்ன நடந்துச்சு? අරන් දුන්න ගමන් පැකිලුණා. தடுக்கிறா. ஓகேயா? இப்ப துஷாரி வருது. දැන් තුෂාරි එනවා. துஷாரிய தடவுறாரு. තුෂාරිව අත ගන්නවා. திருப்பி எடுறாரு. ආයෙත් ඇවිල්ලා පැකිලෙනවා, පැටලෙනවා. ஓகே, சொந்தக்காரன் காது குத்துக்கு கூப்பிடுறான். මේ නෑදෑයෝ ඇවිල්ලා කන විදින්න කතා කරනවා. இப்ப நாங்க காது குத்துக்கு போனாதான் දැන් අපි කන විදීමට ගියා නම් තමා அவனை சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டா வருவான். ඒ කට්ටියට ඇවිල්ලා චර්ච් එකට එන්න කිව්වා නම් එන්නේ. என்ன நடந்துச்சு? මොකද්ද වෙන්නේ? அப்ப இன்னைக்கு சில கிறிஸ்தவங்க பிலதெல்பியால நிரம்பி இருக்கிறவங்க එතකොට අද බොහෝ අයලා ෆිලදෙල්ෆියා වල පිරීලා ඉන්නව කිතුණුවන් පැකිලෙනවා. இவன் என்னைக்கு பரலோகம் போய் சேருவான்? මූ කවදා ස්වර්ගයට ගිහිලා නවතිද්ද දන්නේ. If we stumble all along our way because of Philadelphia, when are we going to end up in heaven? இன்றைக்கு சில பேருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்குது. සමහරක් අයගේ කිතුණු ජීවිතේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තියෙන්නේ. சர்ச்சுக்கு வந்து සභාවට පැමිණ ஆண்டவரே இனி செய்ய மாட்டேன் நாதா, ஹalleluya. අනේ දෙවියන් වහන්සේ මම ආයෙ කරන්නේ ස්වාමීනි When I come to හalleluya. church, Lord, hereafter I'm going to be holy. Sorry, Lord, for hurting you. සමා වෙන්න ස්වාමීනි මම ඔබ දුකටපත් කරපු නිසා. என்னை அப்படி செய்ய வைத்த பிசாசை சபிக்கிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේ මම එහෙම කරන්න යක්ෂයත් එහෙම තබවුවා. வெளியே போகும்போதே தட்டிக்கு தான் போகும். එළියට යනකොට පැකිලි තමයි යන්නේ. அந்த மனம் திரும்பிட்டு when they leave the church they start to stumble. Hey, stop stumbling, start walking properly. தடுக்கிறத நிறுத்திட்டு ஒழுங்கா நடங்க. පැකිලෙන එක නවත්තලා ඇවිල්ලා හරියට ගමන් කරන්න පුරුදු වෙන්න. என்ன நடக்கும் தெரியுமா? කොහොමද දන්නවද සිද්ධ වෙන්නේ? மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது என்று. අනිත් අයට වැටහෙන්නේ නැවිලා ඔබට කොහොමද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. அவர்கள் நினைப்பார்கள் நீங்கள் அவர்கள் மேல் அன்பில்லை என்று. ඔවුන් හිතනවා ඇවිල්ලා ඔවුන් කෙරේ ඇවිල්ලා නුඹ ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ කියලා. When you start not stumbling, people will misunderstand you and they will think that you don't love them. ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போறீர்கள்? அவர்களுக்கு என்ன காட்ட போகிறீர்கள்? එසේනම් ඔබ මොනවද කරන්න යන්නේ? ඔවුන්ට මොනවද පෙන්눔 කරන්න යන්නේ? நான் உன் மேல பிலேயோஸ் அன்பு வச்சிருக்கலாம் சகோதரனே, சகோதரியே. සහෝදරවරුනි සහෝදරිනි ඇවිල්ලා අපි ඇත්තටම ඇවිල්ලා ෆිලියෝස් ප්‍රේමය තබාගෙන සිටින්න පුළුවන්. ஆனால் அதை விட அகாபேக்கு நான் முக்கியத்துவம் නමුත් ඊට වඩා අගාපේ ප්‍රේමයට අපි වැදගත්කමක් දිය යුතුයි. I love you with the phileos love, brother, sister, but I love agape more than phileos. Okay? விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? ஒருத்தன் வார்த்தைக்கு விரோதமா வேலை செய்யும் போது යමෙක් වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන විට அவனை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. ඔහුව වටහා ගන්න තේරුම් ගන්න උත්සුක වෙන්න එපා. ஹலோ, விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? ஒருத்தன் வார்த்தைக்கு விரோதமா செய்றான், එක්කෙනෙක් වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරනවා. அவனை புரிஞ்சிக்கிறவன். ඔහුව තේරුම් ගන්නලු. பாஸ்டர் அவரோட சைடும் இருக்கு தானே? ඔහුගේ එක පැත්තකුත් තියෙනවා. இல்லை, නෑ. வார்த்தைக்கு விரோதமாய் போகிறவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. වචනයට විරුද්ධව යන්න වටහා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. வார்த்தைக்கு விரோதமாய் போகிற சகோதரனை அப்படி போக அனுமதிப்பது சகோதர சிநேகத்துக்கு பகை, மிஸ்ஸோன். ඒ කියන්නේ වචනයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නව අනුමතය කරන එක තේරුම් ගැනීම ඇවිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා මිසෝන් කිරීමක්. பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. ශුද්ධකම නොමැතිව දෙවියන් වහන්සේව දර්ශනය වෙන්නේ නැහැ. You cannot see God without holiness, so you got to allow your brothers and sisters to walk in holiness, walk in agape. Don't try to understand them when they go against the word of God. We don't have to understand them if they go against the word of God. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? ஏன்னு தெரியல, திருப்பி இதை சொல்ல தூண்டுபடுகிறேன். ඇයි දන්නේ ඇවිල්ලා මේක නැවත කියන්න ඇවිල්ලා මට අතුලාන්තෙන් එක තැතිගැනීමක් I don't know why I am impelled to reiterate this in a strong way. திரும்ப சொல்றேன், கேட்டுக்கறேன். නැවතව තමයි කියන්න. வார்த்தைக்கு விரோதமாய் போகிற, වචනයට විරුද්ධව කටයුතු කරන, ගමන් කරන, வார்த்தைக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற, වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන சகோதரனையோ சகோதரியையோ සහෝදරයා හරි සහෝදරිය හරි ஏன் அவர் அப்படி செய்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ள நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டாம். ඇයි ඔහු එහෙම කරන්නේ කියන එක වටහා ගන්න ඔබ උත්සුක වෙන්න එපා. ஐயோ, அவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அல்லவா? නෑ, ඔහුව වටහා ගත යුතුයිනේ. அவரும் பாவம் அல்லவா? ඔවුත් පවුනේ. அப்பொழுது அவருக்கு உதவி செய்யலாம் அல்லவா එවිට අපිට උදව් කළ හැකිනේ. என்று நினைக்கிற எண்ணங்கள் එහෙම කියලා ඇතිවෙන්නා වූ සිතුවිලි உண்மையான அகாபேக்கு எதிரானது என்றும் ඒ උත්තම වූ අගාපයට විරුද්ධ බවත් அது பிலேயோஸுக்கு வேண்டுமானால் சரி என்றும் ඒක ෆිලියොස් වලට අදාළ
නම් හරි බවත් ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் மூலம் சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ වචනේ කරුණු කොටගෙන ඇවිල්ලා අපිට පවසා සිටිනවා. God is saying to us through this word that if somebody goes against the word of God, we don't have to try to understand that person, even on the pretext that we can then help him or her. No, we have to not compromise with agape. Okay, இப்ப விளங்குதா? දැන් මට හෙනවා. கடைசி வசனத்தை வாசிப்போம். 11வது வசனம். 11 වෙනි පදේ කියවමු. தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருந்து இருளிலே நடக்கிறான். තමාගේ සහෝදරයාට වෛර වෙන්න අන්ධකාරයේ සිටි අන්ධකාරයෙහි හැසිරෙයි. But he that hateth his brother is in darkness and walketh in darkness. அதாவது එනම් வார்த்தைக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற சகோதரனை වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන සහෝදරයා அதை செய்ய அனுமதிக்கிற சகோதரன் ඒ ක්‍රියාකට ඒ කටයුත්ත කිරීමට අනුමත කරන සහෝදරයා ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு சமனானவன். ගැලවීම නොලබපු පුද්ගලයාට හරි සමානයි. You know, the person who allows the brother to not walk in light is as good as an unsaved Christian. அதாவது එනම් நான் பாஸ்டர் துஷார் இடத்துல அந்த டிராமை கேட்ட பொழுது දේවගැතිතුමා මගෙන් අර ඩ්‍රෑන් එක අහපු ගමන් அவர் அதை எனக்கு கொடுத்தால் ඒක මම එතුමාට ලබා දුන්නා නම් அவர் ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு சமனா. விளங்குதா? ඒ කියන්නේ මම ඇවිල්ලා ගැලවීම නොලබපු පුද්ගලයෙකුට සමාන වෙනවා. If Pastor Tushar gave me that dram of alcohol, then he is as good as an unsaved person. உங்களுடைய சொந்தக்காரர்களுடைய அந்த விஷயத்துக்கு நீங்க போய் வந்தால் ඒ කියන්නේ ඔබගේ අර නෑදෑගේ අර විශේෂයට ඔබ ගිහිල්ලා වනම් நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு சமனா. ඔබ ඇවිල්ලා ගැලවීම නැති පුද්ගලයෙකුට සමානයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? If you do that to your relatives, the unbiblical thing, வசனத்துக்கு எதிரானது மாத்திரம் தான். ඒ Okay? කියන්නේ වචනයට විරුද්ධ දේවල් පමණයි. Then you are as good as an unsaved person. Do you understand? உங்களுடைய சகோதரன் தவறு செய்யும் பொழுது, ඔබගේ සහෝදරයා ඇවිල්ලා වැරදි කරන විට வார்த்தைக்கு விரோதமாய் செய்யும் பொழுது, වචනයට විරුද්ධව වැරදි කරන විට நீங்கள் அதை கண்டும் காணாதது மாதிரி இருந்தால், ඔබ ඒක දැකලත් ඇවිල්ලා නොදැක්කා වගේ සිටින එකද? அவரை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால், එය ඔහුව වටහා ගන්න හැදුවත් அவருக்கு அன்பு காட்டுவதன் மூலம் அவரை புரிந்து கொண்டு அவரை திருப்திப்படுத்த முயற்சித்தால், ඒ කියන්නේ ඔහුට ප්‍රේම කිරීම තුලින් ඇවිල්ලා ඔහුව වටහා ගැනීමට උත්සුක වුවත් நீங்கள் இருளிலே இருந்து இருளிலே நடக்கிறவர்களுக்கு சமானம் என்று வசனம் ඔබ சொல்லுகிறது. අන්ධකාරයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා අන්ධකාරයේ හැසිරෙන්නට ඇවිල්ලා උපකාර කරනවා හා සමානයි කියලා වචනේ පෙන්눔 කරනවා. இருளானது அவன் கண்களை குருடாக்கினபடினால் தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாதிருக்கிறான். අන්ධකාරය ඔහුගේ ඇස් අන්ධ කළ නිසා තමා කොතනට යන්නේදයි ඔහු නොදනී. Yeah. And knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Because that person doesn't know where he is going. He thinks he is going to heaven. No, he doesn't know where he is going. அவர் நினைக்கிறார் ஒரு பரலோகம் போறார். මේ පුද්ගලයා හිතනවා මෙයා ස්වර්ගයට යනවා කියලා. இல்ல. නෑ. விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබලාට තේරෙනවද? பாருங்கள் கிறிஸ்தவத்தில் எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. බලන්න ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල කෙතරම් භයංකර වූ දේවල් තිබෙනවද? சகோதர சிநேகத்தை பிழையாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. සහෝදර ප්‍රේමය ඇවිල්ලා වැරදිව වටහා ගන්න හොඳ නැහැ. We should not misconstrue brotherly love. Philadelphia has to have boundaries drawn by agape. Philadelphia අன்புக்கு ෆිලදෙල්ෆියා ප්‍රේමයට எல்லை போட வேண்டும். එක සීමාවක් දැමිය යුතුයි. எதன் அடிப்படையில் அந்த எல்லை போட வேண்டும்? කුමක් කරුණු කොටගෙනද කුමක් කරුණු කොටගෙනද මේ සීමාව දැමිය යුතු වන්නේ? அகாபே அன்பின் மூலம் எல்லைப்படுத்த வேண்டும். අගාපේ ප්‍රේමයේ කරුණු කොටගෙන මේ සීමාව දැමිය යුතුයි. ஹலோ விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබලාට හොඳින් වැටහෙනවද? ஓகே, புரியுதா? තේරුණාද? ஓகே. இங்கே இருக்கிறார் ஒரு சகோதரர். මේක සහෝදරයෙක් සිටිනවා. அவருக்கு தெரியும் நான் அவருக்கு தான் சொல்றேன்ட்டு. ඔහුට දන්නවා ඇවිල්ලා මම ඔහුට තමයි කියන්නේ කියලා. வேறு சிலருக்கும் நான் அவரை பத்தி தான் சொல்றேன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். සමහරක් අයටත් ඇවිල්ලා දන්නවා ඇවිල්ලා මම ඔහුට තමයි කියන්නේ කියලා. ஒரு நல்ல கீழ்ப்படி உள்ள ஒரு பிரதர் හොඳ යහපත් කීකරු එක සහෝදරයෙක් ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்து கேட்டார். அவர் இந்த சர்ச்சுக்கு வரதுக்கு முந்தி, එක දවසක් ඇවිල්ලා මේ සභාවට එන්න කලින් ඔහු ඇවිල්ලා දේවගතිවරයෙක්ගෙන් ඇහුවා நான் வெளிநாட்டுக்கு போறேன், මම රට යන්න යනවා. நான் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வேலை செய்ய போறேன். මම රට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මම වැඩ කරන්න යනවා. There is a wonderful brother in our church. Before he came to our church, one day he came and met me and he asked me, Pastor, I want to go abroad because I have some financial trouble. பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கறனால தான் வெளிநாடு போகணும். පාස්ටර් මම රට යන්න ඕන මොකද මට ආර්ථික අපහසුකම් තියෙන නිසා මම රට යන්න ඕන. நான் பிலதெல்பியா அன்பை பயன்படுத்தி இருந்தால் මම ෆිලදෙල්ෆියා ප්‍රේමයේ අවස්ථාවේදී භාවිතා කර තිබුණා නම් நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்? මම මොනවද කරන්නේ? சூப்பர் பிரதர், නියමයි බ්‍රදර්. லேசில் வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது. නිකන් ඇවිල්ලා පිටරට යන්න ඇවිල්ලා නිකන් chance හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට. ஆகவே
ඒ නිසා நீங்க வெளிநாடு போங்க, ඔබ ඇවිල්ලා විදේශගත වෙන්න. சம்பாரிச்சவங்க கடன் எல்லாம் கட்டுங்க, ඔබ හොඳට හම්බ කරලා ඇවිල්ලා ඔබගේ ණය තුරුස් ඔක්කොම ගෙවන්න. உங்க வீடை கட்டிக்கிறங்க. ඔබේ නිවස කොට නගා ගන්න. அதுக்கு பிறகு நீங்க வாங்க. ඊට පස්සේ ඔබ එන්න. நீங்க என்கிட்ட வந்தனால ඔබ මාගාවට ආපු නිසා நான் உங்களை ஜெபம் பண்ணி அனுப்புறேன். මං ඔබට යාඥා කරලා යවන්නම්. அப்படியே அனுப்பியிருப்பேன். එහෙම යවයි. அது என்ன? ඒ කුමක්ද? Philadelphia. ෆිලදෙල්ෆියා. Okay? හරිද? According to Philadelphia, I would have prayed for him. I would have told him, wonderful, not everybody gets a chance to go abroad, blah, blah, blah. You go, come, and then you pay your debts off. You can build your house and everything. ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு அகாப்பே அன்பை நான் செயல்படுத்தினேன். නමුත් ඒකටත් එහා ගිය අගාපේ ඇවිල්ලා ඒ ආදරේ මම භාවිතා කරා ඒ අවස්ථාවේදී. நான் சொன்னேன், මම කිව්වා நீங்க பணம் சம்பாதிக்க போவீங்க, නුඹ මුදල් හම්බ කරන මිනිස විදේශගත වෙයි. ஆனா உங்க பிள்ளைகளுக்கு அப்பா இருக்காது. නමුත් ළමයින්ට ඇවිල්ලා පියෙක් නැහැ. அப்பாவை நீங்க டிவி ஸ்கிரீன்ல தான் பார்ப்பீங்க, ඔබ ඇවිල්ලා පියා හැටියට ළමයි දකින්න යන්නේ ළමයි පියා හැටියට දකින්න යන්නේ ටීවී ස්ක්‍රීන් එකේ. அப்பாவை போன்ல தான் பார்ப்பீங்க, තාත්තා ඇවිල්ලා ෆෝන් එකෙන් තමයි දකින්න යන්නේ. அப்பாவை லேப்டாப்ல தான் பார்ப்பீங்க. තාත්තා ඇවිල්ලා ලැප්ටොප් එකෙන් තමයි බලන්න යන්නේ. ஸோ உங்க கடனை விட, ඒ නිසා ඔබේ ණය වලට වඩා உங்க பொருளாதார தேவையை விட, ඔබේ ආර්ථික අපහසුතාවයට වඩා உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவா இறங்கி இருந்தீங்கன்னா දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දුන්නා වූ දරුවන් උදෙසා ඔබ පියෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා නම් அதுதான் එය තමා அகாப்பே ஆலோசனை. அதை தான் நான் கொடுத்தேன். එය තමා අගාපේ අනුශාසනාව. එය තමා මම ලබා දුන්නේ. So I told him, I went beyond Philadelphia. I went to the agape and I said, according to the agape love, according to what I know, your children needs a father. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මම නුඹලට කියලා දෙන්නම්. இந்த சபையிலே இருக்கட்டும், வெளியே யாருக்கும் நான் ஆலோசனை கொடுக்க மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මේ සභාව උනදෙන් ඇවිල්ලා දැන් එළියේ කිසිම කෙනෙකුට මම අනුශාසනා ලබා දෙන්නේ නැහැ. நிறைய பேர் எனக்கு இமெயில்ல ஆலோசனை கேட்பாங்க. බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඊමේල් පණිවිඩ වලින් ඇවිල්ලා දේවගතිවරයාගෙන් අනුශාසනා ඉල්ලනවා. அவங்க பாஸ்டர் கிட்ட தான் ஆலோசனை ඒ கேட்பாங்க. කියන්නේ ඒ පාස්ටර්ලාගෙන් තමයි අනුශාසනා ලබා ගන්න ඕනේ. என்னுடைய விசுவாசிகளுக்கும் ஆலோசனை எப்படி கொடுப்பேன் தெரியுமா? මගේ ඇදහිලිවන්තයටත් මම අනුශාසනා කොහොමද දන්නවද දෙන්නේ? அவங்க வந்து கேட்டா தான் கொடுப்பேன். ඒ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවනම් තමයි මම දෙන්නේ. நானா போய் கொடுக்க மாட்டேன். මමම ගිහිල්ලා දෙන්නේ නැහැ. நானா போய் கொடுத்தா அது என்னது? මමම ගිහිල්ලා දුන්නා නම් මොකක්ද ඒක? Philadelphia. ෆිලදෙල්ෆියා. உங்களுக்கு இன்னைக்கு தான் Philadelphia. ஓ அப்படி ஒன்று இருக்கோ, மிஸ் ஒன்று இருக்கோ, அகப்பேட்டோ ஒன்று இருக்கோ. ඒ කියන්නේ අද තමයි ඔබලට අගාපේටෝ ඇවිල්ලා මිසෝන් කියලා ඇවිල්ලා ෆිලදෙල්ෆියා කියලා තියෙනවද කියලා අද තමයි දන්නේ. ஆனா எனக்கு முந்தையே தெரியும்ல. නමුත් දේවගතිවරයාට කලින්ම දන්නවා. ஆகவே நான் Philadelphia ஆலோசனை கொடுப்பது கிடையாது. ඒ නිසා ෆිලදෙල්ෆියා ඇවිල්ලා අනුශාසනා මම ලබා දෙන්නේ I නැහැ. don't provide Philadelphia counseling. I try to give agapetoi counseling. If you ask, I will tell. If you don't ask, I won't tell. நீங்க கேட்காட்டி நான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ඔබ ඇහුවේ නැත්නම් මම අනුශාසනා ලබා දෙන්නේ නැහැ. கேட்டா சரியானதை கொடுப்பேன். ඇහුවනම් හරි උදේ ලබා ஆனா දෙනවා. கேட்காம இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லது. නමුත් අහන්න නැතුව ඉන්න එක ඔබලට හොඳයි. ஏன்னா நீங்க கேட்டா ඇයි ඔබලා ඇහුවොත් එහෙම உங்களுக்கு வேண்டிய பதில எங்கிட்ட இருந்து வராது. ඔබලට අවශ්‍ය වූ ඇවිල්ලා පිළිතුර මගෙන් ලැබෙන්න යන්නේ விளங்குதா නැහැ. உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? சகோதர சிநேகத்தை தவறாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். සහෝදර ස්නේහය ඇවිල්ලා වැරදි අයුරින් භාවිතා කරන්න එපා. Don't misconstrue Philadelphia. Okay? ஆகவே இன்று நாம் பார்த்த இந்த பாடத்திலிருந்து ඒ නිසා අද දවසේ අපි මේ බැලුවා වූ මේ අධ්‍යයනය තුලින් நாம் வசனத்திலே நிற்கிறதை பற்றி மாத்திரமல்ல, අපි වචනය තුල අපි රඳා පවතිනවා පමණක් නොවේ. நம்முடைய சகோதரர்கள் வசனத்திலே நிற்க வைக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. අපේ සහෝදරයන් වචනේ මත සිට ගැනීමත් අපේ වගකීමක්. அதுதான் மெய்யான சகோதர சிநேகம். එය තමයි ඇවිල්ලා ඊට වැදගත්ම වූ සහෝදර ප්‍රේමය වන්නේ. So the true brotherly love is to make that brother walk in light, walk according to the word. Okay? சரி, நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கு நான் விடை கொடுக்க போகிறேன். ඒ නිසා සජීවීව අප සමග සම්බන්ධ වී සිටිනා වූ අයට ඇවිල්ලා අපි සමාප්තය දෙන්න යනවා. உங்களை வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை இதே நேரத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். එන්නා වූ ඉරිදින ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වෙලාවට අපි යලිත් ඔබව හමු වෙන්නම්. So we are going to bid farewell to those who are with us live. May God bless you. May God keep you. And remember, you are all agape toy. You are the people who have received the agape love of God. Let that agape flow from your lives to touch the lives of many. தேவனுடைய அகாபே டோய், தேவனுடைய அகாபே அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நீங்கள். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ අගාපේ ප්‍රේමය ලබා ගත්තා වූ අය නුඹලා. அந்த அகாபே அன்பு உங்களிலிருந்தும் பிரவாகித்து ඒ නිසා ඒ අගාපේ ප්‍රේමය ඔබලා මැද්දෙන් ලෝකයට විසිර යනසේක්වා. Bye bye, God bless you. மற்றவர்கள் எழுந்திருப்போம். අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු.